गुड आफ्टरनून समस्त को नमस्कार चतुर्थ दिवस कार्यक्रम को आपण मान समस्त को स्वागत आम मैंने आज कार्यक्रम बहुत प्रश्न विषय आरंभ करवा पाखापाखि 88 पार्टिसिपेंट जॉइन कले कि जॉइन करने सो वी आर एक्सपेक्टिंग एक्चुअली a large number गत काली भी पाखापाखि more than 500 people have joined so there could be many people जो मैंने आज जॉइन करेंगे आमे आ गोटे मिनिट 2 मिनिट अपेक्षा करिबा I guess all the speakers have joined Bandana. Yes, both the doctors have joined. They're not audible. And Bandana, come again. 1 minute. 1 minute. Yeah, no, it's okay. I didn't plug in my earphone. Yeah. Okay. Yeah, both of the doctors have joined. Okay. But let me check whether Pramila, Dr. Pramila Barla has joined. Dr. Pramila Baral also had joined. She has also fine then, yeah. And Dipti, Dipti has Dipti joined. Smriti has Dipti joined. Yes, Neha, I've joined. No, not Aditi. I was talking about Dipti. Dipti Das. I think I'm not able to see her. Yeah, Smriti, can you just check with her? Smriti, kindly check with Dipti if she has any problem connecting or she's already connected. Okay, so yeah, I think it's already time and we are almost like 90 participants who have joined. I guess there would be many more. The cyclone also. Yes, somebody is saying something. And Dipti ma'am is joining. Okay, fine. So yeah. So I think it's good number to go. I again welcome all of you to the 4th day of the awareness campaign week. And on the 4th day, we are going to discuss about the mental health and menstruation, which is very less talked about. People never talk about the mental health aspect that is there around menstruation. So our major, our key focus of the day is actually on that. And along with that, we also are going to talk about the physical health and menstruation. So with this, I would like to hand over the session to today's host, that is Bandana. Welcome, Bandana. Thank you, ma'am. Thank you for initiating the program. We are having a series of webinar about a very important topic related to most of the people. And today we are going to discuss about something which is been very less about conversation. The one is menstruation and the one is mental health. There's very less conversation around this two topic, but it is very important to life of all of us around. So I heartily welcome all our partners and the resource person for the meeting.
Before that, we will have a small poll of question and answer session. I think the tech team is ready with it. Hello. Yes, yes, Vandana. Yes. Can we start the poll? Poll. Abha? Abha, are we starting the poll now? I'll run the poll. Yeah, yeah. Meanwhile, this program is also live on YouTube, and the YouTube channel link is also provided in the participant section. So people also can watch this session in YouTube also. So kindly join there if you could not able to join here. Ava ma'am, are you running the poll? Yes, I am just running the poll. Yeah. See? Uh, uh, can we just do the poll after 10 minutes? There's some problem here. I'll just do the polls. Can we do it later? Let Yeah, somebody. yeah, yeah. No problem. No Yeah. problem, Abha. Okay, It's okay, okay. Yeah, okay, so let's go okay. ahead with the program and then we can have the poll in Yes, between. yes, yes. I think Dr. Pramanik has joined us. Yes. Uh, yes, yes, ma'am. Okay. Dr. Rashmi Pramanik, she's assistant professor in the Department of Anthropology from Sambalpur University, and she has joined us in this webinar. Um, she has done extensive research in gender studies, and I will request her to inaugurate the session and welcome our resource persons. Host, can you mute everyone other than the speaker? Yes, ma'am. We can hear you. Please go ahead. A very good afternoon to one and all, esteemed dignitaries and resource persons. Rashmi ma'am, can you just unmute yourself? Now, am I audible? Yes, you are not audible. Okay. A very good afternoon to one and all, esteemed dignitaries and resource person of the day, Diptidas CWC member Puri, Dr. Pramila Barla, Additional Director, Mental Health, Department of Health and Family Welfare, Dr. Purushottam Agarwal, and Dr. Ojashwini Patel. It's my pleasure to inaugurate the fourth day of this campaign week, jointly organized by the Odisha Menstruation, Health and Hygiene Alliance with Sambalpur University. Well, the theme is a very important and a very pertinent issue to be discussed at all levels. That is the menstruation and mental health. Menstruation is a natural, normal, biological process experienced by all adolescent girls and women. Menstruation is a key process in a woman's life, integral to her well being and an indicator of her fertility. Particularly if we see in India, menstruation is largely shamed and silenced. It is a matter of regret that in Indian scenario,
The demarcation of female bodies as menstruating bodies is embedded deeply within the religious, social, cultural, and political milieu and is customarily stigmatized. In our society, there are two contradictory streams of belief regarding menstruation. While menstrual blood and menstruating women are seen as polluting because all bodily excretions are considered to be ritually impure. Girls recognize that the imposition of cultural and social controls over their pubescent bodies, their sexual and non sexual deployment, and the manifold increased restrictions on their physical mobility in time and space ensure that they grow to be women in a confined world. We are aware of the physical changes that occur to the adolescent girls during puberty, but the mental state of these girls should be given more importance. During menarche, they face certain problems like the irritability, mood lability, depression, anxiety. But on the other hand, during the menopause, which is a very important phase of life, where the mental and emotional state of a woman needs to be more sensitively addressed than the clinical symptoms. They face different kind of problems like the hot flushes, night sweats, tiredness, mood swings. Our resource persons present today in this important deliberation and discussion will definitely throw more light and broaden our understanding on how mental health is associated with menstruation cycle. I strongly argue rather than confronting this complex web of beliefs and practices centered on menstruation, we should give them justice. I firmly contend that in practice, women physically and psychosocially experience the health effects of having their bodies marked as impure well before the bleeding begins and well after it ceases. Thus, I propose a non reductionist approach to women's health that goes beyond the narrow confines of fertility and menstrual health, which we say that all adolescent girls and women should get menstrual justice in health. Thank you very much. Yeah, Vandana, I'm through. Yeah, unmute and speak. Uh, sorry for that little bit tech issue, but thank you so much, Dr. Pramanik, for addressing the gathering and basically starting the conversation around this very important topic, as I continuously saying. Can we run the poll now?
Hello. Ava ma'am. Bandana, Yes. yeah, you can speak. I have spoke. Then after the poll, I have to ask the student. Okay, So so let should me we? continue. No, should Yes. you want the polls to be done? I'll just put it Yes. on. Yes. 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 I was unmuted for a while. So yeah. Okay. Please. We have about 220 participants, and the poll questions are there. There are two questions. So, should I read those out? The first question is: which of the following do you believe has the greatest impact on spreading menstrual shame? The options are given here: family, friends, education, peers, media, and others. The second question is about your opinion that I think menstruation is a taboo subject. So, these are the two questions you have. ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିଦେଲେ ଭଲ ହବ. Uh, I'm not good in it. Can I enter in? Yeah. Yes, Smriti, please. ଏଇଠି ଆମ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲ୍ କରିବାର ଅଛି. ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ୟା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସେମ୍ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପିରିୟଡ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉ ସେମ୍ଟା ଥାଏ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି କାହା ଉପରେ, ମାନେ କୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରୁ? ଫ୍ୟାମିଲି, ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିବାର, ଆମର ଯୋଉ ଏଜୁକେଶନ, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, କି ମିଡିଆ, କି ଅଦର୍ସ? Which of the following do you believe has the greatest impact on spreading menstrual shame? ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସକୁ ନେଇକିନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ. କିଛି ଠିକ ଭୁଲ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଓପିନିଅନ ଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ. ଆଉ ଆମେ କହିଦବୁ ଯେ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇଠି କିଛି ନା ଦେଖା ଯାଉନି, ତ ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ସେଇଟା ଭୋଟ କରିପାରିବେ. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, I think menstruation is a taboo subject. ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେମିତି ଥାଏ, ଆମକୁ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ପିରିୟଡ୍ସ ବେଳକୁ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା କରିବା କଥା ନାହିଁ, ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ସବଜେକ୍ଟଟା କି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଏଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ନା ଏଗ୍ରି ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଦବା କଥା, ମାନେ ମଝି ମଝିକା ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ରହିବା ଦରକାର, କି ଆପଣ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ ପିରିୟଡ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାବୁ ସବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡିସଏଗ୍ରି ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ. ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ଠିକ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ 230 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଯାଏ 101 ଜଣ ପୋଲରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି. ତ ଯୋଉମାନେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ. ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି. ନା ନା anyway. ଓକେ, ସୋ ପୋଲ୍ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଇ ସାରିଲେଣି? ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ଯେ ଆମେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସେମ୍ ବା ଆମକୁ ବେଶୀ ମାନେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ ଟା ଗୋଟେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ବା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ବୋଲି କାହା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ବ୍ୟାପେ,
आमको घर लोक मैंने से विषय बेसी कही था ना सांग मैंने ना मीडिया थ्रू आम जानी कौन क्या द्वारा बेसी आप जन को बाछिबे द्वितीयटी थिला कौन जे एटा गोटे टैबू सब्जेक्ट की बा एटा गोटे अकुहा कथा भलिया गोटे कथा की जदि आपण भाबुचंदी हाँ ताले स्ट्रांगली एग्री करिवे जदि आपण कहउचंदी ना ताले स्ट्रांगली डिसएग्री करिवे जदि मझिरे ताले पांचटा स्केल अछि आपण से अनुसार कोटा को स्ट्रांगली एग्री एग्री और यू डोंट एग्री और यू डोंट और यू स्ट्रांगली डोंट एग्री या भितर जोटा हेले गोटा को आपण माने बाछिबे ओके सो इट इज डन इज द पोल डन आवा so then I think we can show the result then YouTube link टा आज देना हंती की लाइव स्ट्रीमिंग रो दिया ହେଇଛି एकदम बिगिनिंग रे ମୁଁ ତାକୁ ରିଶେୟାର କରିଦେଉଛି। Okay, so can we have the poll results now, or else we can go to the next agenda, please? Yes. I don't know how many of them have answered it. There are 229, 30 some odd people. 54% said it become. I mean, the menstrual same is it has greatest impact through family and friends, and 21% says because of the education, 4% says it is because of the peers, 7% says it is because of the media, and rest says it is others, 14%. So what is that other that we need to know? ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ଭଲ ହବ ଅଦର ମାନେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚାର୍ଟ ରେ ଟିକେ ଲେଖି ପାରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା and in the second one ଯେ menstruation ଟା ଗୋଟେ taboo subject କି ତା ଭିତରେ 31% strongly disagree ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା taboo subject ନୁହେଁ we should discuss about it and 24% are also disagreeing that means they are in favor of discussing about it 19% neutral ସେମାନେ ଏପଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ସେପଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି but still almost 36% are thinking that this is a taboo subject ଆଉ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମ ପାଇଁ କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆଜି ବି ଆମେ ଯଦି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ବା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିଛେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛେ it is because it has been actually kept as a taboo subject till now କେହି ଏ ବାବଦରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ so to do away that ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ awareness week ର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ମାନେ ପବ୍ଲିକ କରୁଛନ୍ତି ବା ପବ୍ଲିକଲି ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ନ କଲେ ହିଁ ନ କଲେ ଆମ ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ନ ରହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ଦେନ୍ we will be like doing a lot of problems facing lot of problems ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ କାମ ବି ଆମେ କରିପାରନ୍ତି okay so thank you Vandana for the poll and please go ahead with the next agenda to start with the conversation we have with us one of our student volunteer Karishma Lakra. She is fourth semester student from Department of Social Work, Samadpur University. से समाज कार्य विषय छात्री से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आम सहित रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटल हेल्थ करिश्मा आर यू देयर हेलो आभा मैम करिश्मा लाकरा को टिके को होस्ट करिवे और अनम्यूट करिवे they can you can she can yeah Good afternoon, everyone. I'm Karishma Lakra, a student of Sambalpur University. So I'm going to share an incident that happened to me during my school days. So it goes like my classes got over and it was time to return home. So I was waiting for my friend outside the school.
So a woman standing near me asked me that whether I was on my period. So I got confused that how did she know? I hesitantly said yes, as I couldn't connect the dots. And then she said that I have stained my uniform. And it didn't end here. She called her friends who were approaching us and told them, look at her. She doesn't even know that she has stained her uniform. And her tone was like I had committed mistake or done something wrong. But other women were like cool, like she must have not known about it, so it's okay. But damage was already done. Other students were who earlier didn't know that I had a stain on my uniform. Now they were looking at me and my stain. I looked at them and I got so scared that I started shivering. Um, and I didn't notice it till my friend said that I'm shivering and asked whether I'm okay or not. So I said, yes, I'm okay. It's just I want to go home. When I reached home, I looked at the stain and I started crying. I was scolding myself that why I was so careless about it. I was like, I would have been a little careful, then this incident would have been avoided. I thought about it all week and I was so upset and disturbed about it that I didn't talk with anyone for a few days. Uh, Still now, whenever I think about this incident, I always think, why did that woman use such a tone that was making me feel guilty that I have done something wrong? And why she had to gather other women around me just to show the stain on my uniform? So, thank you. This was my experience which affected me for a period. या ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତା ପୂର୍ବରୁ କରିଶ୍ମା ଲାକ୍ରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟେକ୍ କରେଜ ସାହସ ଦରକାର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କହିବା ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଝିଅ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କି ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେଇଥିବ ସୋ କରିଶ୍ମା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା ବେଳେ ଥରେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ଆସୁଥିଲେ ତ ସେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟପରେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଆସିକି କହିଲେ କି ଆପଣ ପିରିୟଡ ହେଇଛି କି ତ ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ମହିଳାଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଦାଗ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ ମହିଳାଟା ଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଖ ଏଇ ଝିଅର କେମିତି ଦାଗ ଲାଗି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଏଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ସେଟା ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ସେ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକେଇକି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଜିଷ୍ଟରେ ଥିଲା ସେଇ ଘଟଣାଟା ତ ସେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ଏସବୁ ହୁଏ ଆଉ ଯେବେ ବି ଆମେ ପିରିୟଡ ହୁଏ या फिर ପିରିୟଡ କିଛି ଦାଗ ଲାଗିଯାଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଚାରି ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି या फिर ଆମର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ରାଦର ଦେନ୍ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ ଏମିତି ହୁଏ ହେଇପାରେ ସେ ସେ ଜିନିଷ ନ କହିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲିଂ କରିବେ ଆମର ଦୋଷ ଯୋଉ ଦାଗ ଲାଗିବା ଆମର ଦୋଷ ସେଇ ହିସାବରେ କହିବାଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସ୍ପେଶାଲି କିଶୋରୀ ୟଙ୍ଗ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କନଭରସେସନ କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ଦାସ CWC ମେମ୍ବର ପୁରୀ ଆଉ ସେ କହିବେ challenges faced by young adolescents with disability so ଦୀପ୍ତି ଦାସ the floor is yours ଆପଣ କହିପାରିବେ Thank you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଆଇନା କି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମୋତେ ଏଇଠି ଦେଇଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ସମୟ ଅଛି
5 minutes. अच्छा ठीक अच्छे तो जेहेतु चैलेंजेस विषय अच्छी आम बेसी मो किसी कहबिनी मेंस्ट्रुएशन विषय तो आज यंग फीमेल रिलेटेड जोटा अच्छी आम समस्ते जाचु समस्त प्रोब्लेम थाए से समय मेंस्ट्रुएशन को लेकिन पर्टिकुलर जार डिसेबिलिटी अच्छी जोटा कि आम समस्ते जानू वुमेन विथ डिसेबिलिटी इज ए डबल डिसेबिलिटी सबू एंगल रे रही तार अन्य अन्य प्रकार असुविधा और चैलेंजेस सेपरी मेंस्ट्रुएशन भी गोटे पार्ट रही जोटा कि बहुत डिफिकल्टी से माने फेस करथांती एटा केते बेलू आरंभ होइते जणे जदी आमे आम पाखरे विभिन्न प्रकार डिसेबिलिटी क्रॉस ऑफ डिसेबिलिटी अछि जोंथरे आमे किछि विजुअली इंपेयर अछंती किछि हियरिंग इंपेयर अछंती किछि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अछंती जार मोबिलिटी कम अछि सेमानकर अछि समस्तंकर अन्य अन्य प्रकार असुविधा समस्तंकर अछि अन्य अन्य प्रकार रहिछि किंतु कॉमन जिंस रहउछि सेही सेम जिंस कि अन्य डिजेबल पर्सन मानकर जेमति किछि असुविधा रहिछि आम मानकर भी मध्य सेही प्रकार गुटे असुविधा रहिछि तो मेंस्ट्रुएशन ऊपर जेमति आमे मु 2 दिन हेलानी मझे मझे टिके देखिछि सुनिछि बेसी आलोचना करिबार नहीं तो आमे जेपरि फेस करू मु जदि स्टार्टिंग रो इठी कहबी आमे फास्ट जिबा फैमिली रे बहुत गुडे जिंस इश्यू हम पाखु आसीते गोटे फीमेल जदि रहिछि ता सहित जदि से गोटे दिव्यांग महिला रहिछि ता सहित बहुत गुडे चैलेंजेस फेस करिते फैमिली रे कैना जदि गोटे टीन एज रु कि जणको जदि जेते मेंस्ट्रुएशन स्टार्टिंग से फैमिली पे एटा गोटे बिग प्रॉब्लम और बहुत चैलेंजेस से माने फेस करंती कैना से माने बुझी पारंतीनी कि एटा किपरि हमें डील करिवु केमती हमें ताको एक्सेप्ट करिवु ता सहित एई जिंसटाको किपरि ताको मेंटेन करिवु ताको किपरि हमें गाइड करिवु फैमिली रे केमिति एई जिंसटाको हमें आलोचना करिकि करिवु तांको पे गोटे बर्डन बेगी फील हुए फैमिली मेंबर को इवन जे सफर करूची ता पे भी बहुत गुडे चैलेंजेस रो सम्मुखीन हेबा को पड़ी थाए जेपरि कि हमें जदि एठी देखिबा कि जनकर जते स्टार्टिंग होची सेते पेरेंट्स भाबंती एबे हमें कोन करिबा घरे ताको किपरि हमें कि एनवायरनमेंट ने देबा जेंते हमें एबे गुटे हमें कोछु गुटे टाबू ताई गुटे यार गुटे लज्जाजनक विषय बेग्री जेंते हमें घरे हो कि बाहरे कि हम सोसाइटी एबे भी एति कि बैरियर फ्री हेनी कि हमें ये विषय को नहीं कि हमें आलोचना करि परिबा कि कहा सहित शेयरिंग करि परिबा तो यही जिनस गोटे भिन्नक्षम महिला आसे से बहुत कष्टर हो जाए जिते से तार फैमिली सहित यही जिनसर असुविधा को सम्मुखीन को आसी था ताको केपरि केयरिंग करवा जदि फैमिली एजुकेटेड अल्प बहुत अच्छा तो मे बी किछिटा सॉर्ट आउट हो जाए कि जेहेतु जड़े जदि डिपेंडेंट रोचे गोटे फिजिकली जदि इंडिविजुअल हो कि माइनर डिसेबिलिटी थाउ कि पूरा फिजिकली डिपेंडेंट रोची केयर गिवर पेरेंट्स ऊपर सेटा बहुत बड़ चैलेंजेस है कहीं ताको शिफ्टिंग करबा गोटे फास्ट एक्सेसिबल एनवायरनमेंट न थाए और ता ऊपर जदि गोटे मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम थाए तो तार जो रिपीटली सब चेंजेस सब थाए ताको करिया बहुत डिफिकल्ट हो जाए तार मूवमेंट रे जोटा कि बहुत असुविधा सेकेंड जिनस हो तार जो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट पड़े ता ऊपर तार फिजिकली और मेंटली जो प्रॉब्लम रख हुए सेटा तार साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट पड़े तार बहुत गुडे डिसेबिलिटी सहित भी अन्य गुडे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सहित जड़ित होगी प्रॉब्लम बहुत गुडे इश्यू हुए इवन गोटे जो मैंने घरे अच्छा मे बी गोटे प्रकार कहबी कि गोटे प्रकार प्रेशर रहती कि गोटे सेफ एनवायरनमेंट रे या फिर रेस्ट्रिक्शन कम हुए जमती एबे आलोचना होते कहते जो संबलपुर जड़े स्टूडेंट शेयरिंग करते जो शेयरिंग करुले से जमी कहते जो विषय क्या एजुकेशन जो पाठ पढ़ाई जड़े जाऊँगी से जगह कि प्रकार रेस्ट्रिक्शन हो कि प्रकार से सिचुएशन फेस कर तो से हिसाब से आम देखा जदि आम एजुकेशन सिस्टम रे भी आम देखु जने घर जदि बाहर तो तापे कौन प्रोब्लेम गुड़ाक रोचे गोटे फिजिकली मेंटली आ गोटे फाइनेंशियली एटा गोटे जन नुह जे आम फिजिकली आम खाली भावीदेवा कि हाँ सुविधा अच्छी कौटी को आम से स्कूल रो एनवायरनमेंट आज पर्यंत सेमिति नहीं जे टॉयलेट सुविधा नहीं ता ऊपर एटा कि आम गोटे हाँ मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम रे गोटे आम स्कूल रे गोटे आमको एमती एनवायरनमेंट दिया जाए आम जाकि सेठी किसी चेंज करवा
कि आम क्या सहित शेयरिंग करबा हमको से एनवायरनमेंट आम पाखरे क्रिएट आज पर्यंत हेइनी तार गोटे बहुत बड़ बिग चैलेंज हुए हुए तो से तार फ्रेंड सर्कल सहित भी से शेयरिंग करि पारेनी टीचर्स माने भी उनको पाखक जाइए भी शेयरिंग करबा बहुत डिफिकल्ट लगे तो सेटा गोटे रही पर्टिकुलर एबे जो एजुकेशन सिस्टम रे किछिटा जिनस इंक्लूड करा हेची जोटा कि हमर सैनिटरी नैपकिन दिया जाउची अन्य मझी मझी रे तीन हायर एजुकेशन क्लास जो माने पढुचन तांको भी मझी मझी रे गोटे गोटे स्कूल रे तांकर गोटे काउंसलिंग सेशन भी निया जाउची किंतु सब जगह से जिनसटा सुविधा होनी तो मो कहे माने जदि जनकर डिसेबिलिटी रही से कि प्रकार प्रॉब्लम से फेस करूची से जदि जाउची स्कूल को से लॉन्ग टाइम तक सेही टाइम रे सेही पीरियड रे निजको सेही एनवायरनमेंट रे सेही प्रेशर रे से निजको कौन को बसिक रोची कि नहीं मु कंटिन्यू एमती गोटे पोजिशन रे बसबी बिना चेंजेस करी काहा को किछि कहि परिबोनी मेंटली बेले बेले डिप्रेशन रे भी मध्य से पळै जाउची सेकेंड हो तार जो हेल्थ कंडीशन किछि प्रॉब्लम आसुची जिते आम जनरली आम समस्ते जानू जी फिमेल अच्छे जानू जिते पीरियड पे बिफोर किसी सिम्पटम थाए आफ्टर भी किसी सिम्पटम थाए ड्यूरिंग भी किसी सिम्पटम थाए कि से सिम्पटम को से कहारी सहित शेयरिंग करि पारेनी जदि इंटेलिजेंट डिसेबिलिटी अच्छी तो से आहरी कष्ट अनुभव करें बहुत गुड़े केयर गिवर भी अच्छा जोटा कि एटा को गोटे प्रकार स्टिग्मा कि गोटे लाजजनक कथा कि आपण भाभी जोटा करती जो डेली रूटीन रे भी बहुत गुड़े बाधा प्राप्त हुए सेकेंड हूँ जो माने वर्किंग लेडी होचंदी वर्किंग लेडी रे धरंतु समस्त असुविधा जमती रही सेमती गुडे डिजेबल पर्सन पे भी मध्य जार डिसेबिलिटी थाई कि यदि से काम करछि वर्क प्लेस रे ताको से एनवायरनमेंट भी मध्य मिलुनी कि से जगह रे कोन करिवो दरकार पड़े तार जो बॉडी रे जो प्रकार असुविधा हुए से चाहिए मध्य भी से छुट्टी नहीं पारिबो दरकार पड़े ताको लॉन्ग जर्नी ट्रैवल भी मध्य करिया पड़ुछि बहुत गुड़ा प्रोब्लेम चैलेंज गुड़ा हमको फेस करने पड़ता है जो द्वारा कि किसी किसी आम देखुचे मोर शिशु अनुष्ठान मान को भी किसी झील मैंने अच्छा कि से एनवायरनमेंट रे रोचंती किंतु जोटी सेमानकर डेलीवरी से जगह मध्ये सेमाने एतिकी एवार नहांती कि सेमाने एते फ्री हे नहांती कि तांकर मेंस्ट्रुएशन विषय से आलोचना करि परबे तांकर प्रॉब्लम गुडा कोन असुविधा अछि सेमाने कहि परबे बेले बेले हम देखुछु हम पकड़े किछि गुडे केस आसुछि सेही पीरियड जे तांकर किछि हेल्थ प्रॉब्लम रहउछि कि मेंस्ट्रुएशन को नेकी तांकर असुविधा होची जो द्वारा से माने कि शेयरिंग करि पारु नांती सेते बेले से तांकर अन्य डिजीज गुडा को जहार रहउची अन्य प्रॉब्लम गुडा एते बढ़ी जाउची सेटा को इवन मेडिकल टेस्ट की डॉक्टर पाखु जेते जाउछु सेते डॉक्टर मध्ये कहउचंदी कि नहीं एटा बहुत लेट हे गलानी आपण ए विषय टिके आगो आलोचना करथांदे कि ई सामान्य जिंस गुडा को अछि एटा करिवे तो ये गुडा तो छोट छोट जिंस रहे किंतु बहुत इंपोर्टेंस रहे आमे देखू आठी जेहेतु मु भल कर प्रिपेरेशन करि पारिनी प्रेजेंटेशन तो मु भरबली सब चेष्टा करछि अल्प अल्प कहया पे आ जोटा हमर रहउछि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो माने बेड रिटर्न ही घरे रहउचंती तो सेमानक पे तो बहुत प्रकार रही थाए से माने किछि जानि पारंतनी किछि बुझी पारंतनी तांको से तो निश्चय जानते किछि किछि जिंस भी से माने को बॉडी रे कोन चेंजेस होछि कोन होछि किंतु से माने एक्सप्लेन करि पारंतनी बुझी पारंतनी घर लोक की केयर टेकर को कि एटा मो सहित कोन प्रॉब्लम होछि जो द्वारा कि से को बहुत गुडे प्रॉब्लम हुए जोटा कि इन्फेक्शन हो जाए अन्य किछि प्रॉब्लम आसे हम समस्त जानिछु फीमेल माने कि किछि चेंजेस आसे बॉडी रे पेन हुए अदर साइड इफेक्ट गुडा को तार सिम्पटम गुडा को किछि देखा जाए तो से समय से बुझिबा को बहुत कष्ट हुए जो द्वारा से बहुत गुडे प्रॉब्लम ता सहित भी फेस करि थांती घर किछि सीनियर पर्सन आमे भी किछि पेरेंट्स अछन बुझी पारंती कि किछि एबे भी अछन हमर सोसाइटी एति कि एवार हेनी कि याकू गोटे मेंस्ट्रुएशन गोटे बॉडी रो गोटे पार्ट जेमति हमें झाड़ा पेशाब करूछु सेमती गोटे भी आज पर्यंत कि
ତାକୁ एक्सेप्ट करते एटा गोटे बॉडी रो पार्ट जे हमर झाड़ बाहर हम टॉयलेट जाऊँ जेमती सब जिनस करूछु एटा भी होते किंतु से जारे से माने आहुरी सेटा को घृणा नजर रे जोटा हमें कहू लज्जाजनक घृणा नजर रे अनटचेबल ये सब जिनस को जोटा व्यवहार करती बिहेवियर जेमती शो करती जद्वारा कि गोटे पर्सन गोटे डिजेबल पर्सन हो कि गोटे जनरल कौन भी झील हो आम ये गोटे मेंटली गोटे प्रकार डिप्रेशन या फिर गोटे तार साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत पड़ी था बेले बेले सोसाइटी हमर भी एमती है जे हमें गोटे कौन सोसाइटी में रहूँ या फिर हमें गोटे फ्रेंड सर्कल या कि फीमेल मान सहित भी ये जिनसटा हमको शेयरिंग करने हमको कष्ट हुए कहना जदि आम सांग मान सहित भी आम शेयरिंग कर नॉर्मल जो मैंने डिजेबल नहांती से माने हाँ भाभी दिखती हाँ आमर जमी अच्छे जदि से गोटे भिन्नक्षम महिला कि सहित सांग थे से जगह जदि भी सी भी जदि तार किसी शेयरिंग Dipti, करूची Dipti, there is a problem in network. I think तमर audio ठीक रे हो नहीं, audio clearly आसुनाई Dipti. So I am really sorry, but we are not able to hear you properly. There is some network issue. So can you go back to Dipti later, maybe when the network is sorted out? Bandana? Hello? Yes, Bandana, I yes. think there is some problem with Yeah, yeah. Dipti's network. So let us go Okay, back okay. to her later. Can you Yeah, go sure, ahead with the sure. next agenda, please? Yes, yes. The next thing in our agenda is there's a video named Back to Well Read. So I will request the tech team to go along and play the video. कौन है किसी नहीं तमें जाओ षष्ठ श्रेणी पढ़ुवा समय मोर फर्स्ट पीरियड होता जेहेतु मुझे देखिपारुनी बहुत भयभीत लगुला जमी मो देहर कौन सब पलि जाऊँगी माँ को पचारे माँ मत ए विषय कही झील तू बड़ हो गलु मुझे कहला पर आम घर लोक बहुत कांदी कहीं ये ब्लाइंडटा किसी करें कौन कर किए छुईबेनि 7 दिन पूरा न छुईकी रखी थे आ खाया भी दे नथिले कौन यूज करते भी शिखे नथिले बहुत हैरान होती आम एसब विषय जान नु आम स्कूल को आईना तरफ मैडम आसते आमको पीरियड विषय किसी झील को बुझे आ चित्र माध्यम भी देखते हमको सब कही सब जानिलु जे सब नॉर्मल। ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका हमारा जो हम सबका एक जैसा होता है और हमको जो हर महीने पीरियड्स होते हैं ये इसका जानने का अधिकार हर महिला को है और ये बहुत ही नेचुरल सिस्टम है। अब आप आइए और इसको खुद अपने हाथों से देखिए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर हमारे अंदर ये किस तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एबे आम जानिला परे 6 घंटा 8 घंटा आम चेंज करूँ और डस्टबिन रे भी फोपाड़ू ठीक भाव परिष्कार परिच्छन्नता रोचु। साधारण महिला भली दृष्टिहीन महिला और किशोरी मैंने जब निज प्रजनन अंग विषय जानवे तार परिष्कार परिच्छन्नता विषय अवगत हेबे और निजक सुस्थ रखिए सेटा हूँ आमर दायित्व और यहाँ ही करवा आमर प्रयास। निजे जो जानी से माने सब डाउट मोर क्लीयर हो गला
ହଁ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଯାଇକି କହିଥିଲି, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭାଉଜ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। Thank you, Shakti, for this wonderful movie about starting the conversation. ଯେମିତି ସୂଚନା ହିଁ ଶକ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଥିବ, ଇନଫର୍ମେସନ ଥିବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି କୋଉଟା ଟାବୁ ଆଉ କୋଉଟା ଟାବୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇ କଥାରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। Among us, we have Dr. Pramila Barla, Additional Director, Mental Health, Department of Health and Family Welfare. And she's going to talk on mental health and menstruation. Dr. Barla. I'm Dr. Pramila Baral. Thank you, Bandana. Thank you, Sneha. And really, it's a very, for me, it's an opportunity to actually talk on this. And since the first cry of a baby, always the family is interested to know what the sex of the child, whether it's a boy or a girl. Once the journey of a girl child starts from that first cry itself, and till the last breath. And during this COVID resurgence, we are seeing a lot of problems of adolescent girls as well as the women in their homes now. Since the topic is about your menstruation and mental health, let us focus on that. And since after you attain your puberty, Bandana, we get what that is actually 10 to 12 years actually. 10 years or 11 years or 12 years, some of them may get at 14 or 15 years also, man. So when a young child or a young girl gets a first period, she's panicked or she's stressed or she's most anxious. That the first question she asks, why I have to get this? Okay, why this happens to me? That's the question I think we also felt when we were youngsters, or when we had our first period. I think one question always looms in your mind, the why it is happening to us. And that time, I'm talking of 30 to 33 years back, that time there was no such education regarding menstrual hygiene, regarding the sanitary pads and the trauma or the mental trauma you are going through at that time. Since the journey starts from 10 years to 14 years, actually, we can divide those periods. We 6 to 7 days before we get our periods, we have those premenstrual syndrome, and that premenstrual syndrome is a psychological stress, we say, because we come to know that shortly we are going to have our periods, and we feel heaviness, we don't feel like to eat, and we suddenly we think about what pads to availability of the pads, what kind of pads, whether commercial or homemade. That was the question. Still now also, some adolescent girls are feeling that type of questions: where to get it, when to get it, and how much to get it. And as Deepthi was talking about the periods, actually, staining some, I think Lakra talked about staining. So those things are always in our mind. So there's a loss of stress we are undergoing, or the adolescent girls are undergoing when they are having their periods. Even the young women there also. So we need to think or make them understand regarding this is a normal natural cycle that has to occur in a female child or female youngster, and she has to learn everything about the menstrual, be it hygiene, be it available of the logistics like sanitary pads, be it friends, families or relatives, making her understand, not in the sense of stigma or discriminating. In Ganjam and some other districts and in tribal, we have visited the tribal districts and interacted with adolescent girls. Since now also some of the girls are using straw, some of the girls are using homemade clothes, even though government has provided them with sanitary pads at the GKS level or Anganwadi level. So see, this is a situation, and they have to go, and those homemade clothes are washed and dried in a very unhygienic condition. In some districts, they have to stay away for 5 days in an isolation room. Even the women's,
they will stay isolated for 5 days, and those kind of stress during that period actually madam, causes more anxiety. Yes, yes. madam ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଆଚ୍ଛା ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏଂଜାଇଟି ରୁହେ କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବନା ମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ଗୋଟେ ଆସେ ଯେ ଆମେ ଆମର ପିରିୟଡ୍ସ ହବାକୁ ଯାଉଛି କି ମାସିକିଆ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ତାରିଖରେ ହବ, ତ ଏଇ ତାରିଖ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମାନସିକ ଇଏ ଏଂଜାଇଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଯିଏ ବୋଉ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆମର ମାନେ ଜେଜେ ଜେଜେମା ପିସି ଏମାନେ ବି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ତାଗିଦ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରେ ତୋର ପିରିୟଡ୍ସ ହବାକୁ ଯାଉଛି ମାସିକିଆ ହବାକୁ ଯାଉଛି କି ତୋର ଇଏ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସଚ୍ ସେ ଯୋଉ ତାଗିଦା ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଗିଦା ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ କ୍ରିଏଟ୍ସ ପ୍ରେସର ଅର୍ ଇଟ୍ ଲିଡ୍ସ ମାନେ ସେଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେ ଝିଅଟିକୁ କି ସେ ମାଟିକୁ ସେତିକି ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବା ପଡେ। ଠିକ ଅଛି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ, ହଁ ଠିକ ଆମର ମାସିକିଆ ହବାଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ଡୁଜ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ଏଇଟା କରିବା ଅନୁଚିତ, ମାନେ ନିଜକୁ ଆଗେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବ ବା ହାଇଜିନିକ କେମିତି ରଖିବା, ଆମେ କମର୍ସିଆଲି ଆଭେଲେବଲ ପ୍ୟାଡ୍ସ ୟୁଜ କରିବା କିମ୍ବା ହୋମମେଡ ଯୋଉ ପ୍ୟାଡ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ କପଡାରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଭଲରେ ସଫା କରି ସାବୁନରେ ସଫା କରି ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା so that it becomes hygienic and 2 ମାସରେ ଥରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବା ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାଡ୍ ୟୁଜ କରିବା। ସୋ menstrual hygiene ଯୋଉଟା କି ପାର୍ଟ ଅଫ ଦିସ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭଳିଆ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଶୋର ମାନେ କିଶୋରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ so that they don't get tensed। ସେମାନେ ଟେନ୍ସ ହେବେ ନାହିଁ କି ମୋର ପିରିୟଡ ଅଛି ଏଇ ତାରିଖ ପଡିବ ତା ଆଗରୁ ମୋର ମାନସିକ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ଇଟ୍ସ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଚେଞ୍ଜ। ସୋ ସେଇ କଥାଟା କାଉନସିଲିଂ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିପାରିବା। ଆମ ଘର ଭିତରେ ମାନେ ଆମର ମା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବୁଢୀ ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କାଉନସିଲିଂ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏନଜିଓ ଗ୍ରୁପ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କରାଯାଏ କୋଉଠି ଗାଁ ଗହଳିରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଗମା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ବା ଯୋଉ ଟାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦୂର ହବ। ଆଉ ପର୍ସନାଲ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ସଠିକ ଆମେ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ପାରିବା menstrual hygiene କଣ menstruation କଣ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ସଠିକ ତାଙ୍କୁ ନଲେଜ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ତା ସହିତ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି କରିପାରିବା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ୟାଡ ୟୁଜ କରିବ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ୟାଡ ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ୟାଡ ଟା ମାନେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ ଟା କଣ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି କି ଟାଇପ ର ଅଛି ଏ ସବୁ ନଲେଜ ବି ଆମକୁ ଦବା ଦରକାର ପଡୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି କରିବା ଦରକାର। ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ହାଇ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଲେଡି ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ କରିବା ଦରକାର so that they become friendly with the girls adolescent girls and spread this knowledge. We should not depend on only the government people spreading the message or giving the demonstration. We should collaborate। ଆମେ ସମସ୍ତେ collaborate କଲେ ଏଇ ଯୋଉ menstruation ବିଷୟରେ ଟାବୁ ଅଛି ସେ ଟାବୁ ଦୂର ହେଇପାରିବ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦୂର ହେଇପାରିବ, ସମାଜରେ ବି ଦୂର ହେଇପାରିବ, ସେ ପିଲାଟିର ମନରୁ ବି ଦୂର ହେଇପାରିବ। ତ ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା କହିଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଂଜାଇଟି ରହୁଛି, ପାନିକ ଆଟାକ ମାନେ ହେଇ ଆସିଗଲା ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି କି ମୋ ଲୁଗା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଦୀପ୍ତି ମ୍ୟାଡମ କହୁଥିଲେ ଜାକି ଜୁକି ବସିବା, ଜାଗରୁ ଯିବାନି, ଟଏଲେଟ ନଥିଲେ 4-5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ସ୍କୁଲରେ ରହିବା, ଟଏଲେଟ ଯିବାନି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ ଥିବ, ପାଣି ସିଷ୍ଟମ ପାଣି ଆସୁଥିବ, ଏ ସବୁକୁ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଇଟ୍ସ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟରାଲ କନଭରଜେନ୍ସ ଆପ୍ରୋଚ, ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମର ଆପ୍ରୋଚ ନୁହେଁ ଏଟା। ସ୍କୁଲର ବି ସେତିକି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେତିକି ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଉ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି ସେତିକି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ପ୍ଲସ ଏସଏସପିଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିଜାବିଲିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ତାର ବି ସେତିକି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ ପାଉ ଯେ ସେମାନେ ବାଥରୁମ ରୁ ବାହାରନ୍ତିନି, ଘଣ୍ଟେ ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାଥରୁମରେ ହିଁ ଥିବେ, ଗାଧଉଥିବେ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ୱାଶ କରୁଥିବେ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଓସିଡି, ଅବସେସିଭ କମ୍ପଲସିଭ ଡିସଅର୍ଡର ଯୋଉଟା। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ମନରେ କିମ୍ବା ମାଟି ମନରେ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଆସୁଛି ରକ୍ତ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି, ତ ସେ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଟା ହବନି। ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିପ୍ରେସନ। ବେଳେ ବେଳେ ଝିଅଟି କିମ୍ବା ମାଟି ନ ବୁଝିବା ଦ୍ଵାରା ଏସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଦେହରେ,
आउ आमर हार्मोनल इन्फ्लुएंस द्वारा होउची एई जो जदी न बुझी पारन सेतबेले से माने गोटे अवस्थादर रूप नहीं जे कई मो कथा शुणुनांती बुझुनांती मते 5 दिन एकुटिया रहया को कहउचंती तापरे मते सुस्थ हवा पे आउ दिन दिन गोटे गोटे आपण देखिबे ट्राइबल कम्युनिटी रे दे सेलिब्रेट वंस यू गेट द पीरियड माने झियोटी जदी ये हुए ताले गोटे सेलिब्रेशन हुए तांगर माने गां वाला को भोजी भात दिया जाए सो दैट दैट पर्सन से झियोटी आउरी कोन हे जाए निजको संकुचित करे जे सी तो प्रथमे बुझी पारुने जे काहे कि एटा हेची कोन पे हेची किंतु अन्य जो माने बड़ माने अछंती रादर देन मेकिंग हर अंडरस्टैंड दे सेलिब्रेट दैट आल्सो क्रिएट अनदर प्रेशर ऑन सो जो स्ट्रेस एंजाइटी मु कहूची कि डिप्रेशन कहूची यदि डिप्रेशन टा बढ़ी बढ़ी जाए बेले बेले आपण देखिबे सुसाइड गति करे सुसाइड इंटेंशन कि अटेम्प्ट नियंती से माने नो माने मल्टी फैक्टोरियल थाए इट मे बी वन ऑफ द कॉज जोटा कि लैक ऑफ नॉलेज हमें कहूछु कि अन्य कथा भी बहुत गुडा मिसी की सुसाइड आड़ को जाए आउ पानिक अटैक ताकू कह जाए कि हठात कि माने कोन गोटे अस्तव्यस्त हो पानिक अटैक ताकू आम कहू कहीं जो से दिनटी पाखे आसे से डेट टी पाखे आसे जन जनकर कौन हुए 24 दिन में थर लेखा पीरियड्स हुए जन जनकर 28 दिन में हुए जन जनकर 30 दिन में हुए जन जनकर 35 दिन में हुए हवाटा भी आबु भाई आमर फैमिली भितर न हवाटा भी आउरी गोटे ग्रेटेस्ट हब हुए तो तार अन्य रोग जो लेट हो जाइथिबो पीरियड्स हवाटा लेट हो जाइथिबो किंतु अन्य माने संगे संगे गोटे माने कोन ये लगे दियंती दोष माने गोटे नेगेटिव आड़ को टाणी नियंती से सब जिनस को आम किपरि भाव दूर कर परबा जेमती आम समय कि आपण माने आमे जतले यंगस्टर थिले दोज द प्रॉब्लम्स वी नो वेरी वेल एंड दोज प्रॉब्लम हैज टू बी मतलब क्लियर्ड नाउ इट्स अ टाइम दैट ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर समस्त मिली मिसी सब डिपार्टमेंट मिली मिसी आमे सचेतनता सृष्टि करबा कोटे गां गळे रे सचेतनता सृष्टि करबा कहीं मेंस्ट्रुअल हाइजीन जदि न हबो ताल इनफर्टिलिटी चांसेस बेसी अछि आमे देखुछु जे इनफर्टिलिटी माने जोडा पिला छुआ न हबाटा इज रिलेटेड टू दैट आउ जदि मेंस्ट्रुअल हाइजीन ठीक न रहबो ताले जदि से झियोटी माँ हुए ताले बारंबार आवर्षण हवार भी संभावना अच्छी स्टिल बर्न हवार भी संभावना अच्छी तो यही सब जिनस गुड़िक आमको माने बैकग्राउंड रे रखी आमे आमे समाज रे ए झियो मानु को जदि आमे ठीक सुस्थ भाव रे गढ़ी तोड़वा ताले मु भाबुची मानसिक अवसाद कमी जीवो एंजाइटी स्ट्रेस कमी जीवो आ गोटे कथा हला आपण जानथिबे जे पीरियड्स बेले प्राय 4टी कॉमन सिम्पटम्स है गोटे डिस्मोनिरिया बोली को पेट बथा हुए पीरियड्स हबा आगुरु 2 दिन आगुरु पेट बथा हबो पीरियड्स हला परे 2 दिन परे पेट बथा कमी जीवो तापर जन जनकर हेवी ब्लीडिंग हुए माने बहुत जाए देहरु जोड़ा रक्त जाए जोड़ा नॉर्मल दैट इज नॉट एबनॉर्मल जन जनकर हुए इट्स अ पीरियड फ्रॉम 5 to 7 days जन जनकर 3 दिन रे कमी जाए जन जनकर 5 दिन पर्यंत जाए जन जनकर 7 दिन पर्यंत जाए किंतु 7 दिन अधिक हेले आमे ताको एबनॉर्मल बोली भाबु काहे कि ना इट्स अ नॉर्मल साइकिल काहे कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस द्वारा यूट्रस रे गोटे लाइन जोटा कि आमे कहूछु हार्मोनल इन्फ्लुएंस द्वारा सेटा चेंज होता है तो आउ किछि किछि झियो मानकर देख ओलिगोमेन माने अल्प अल्प ब्लीडिंग हबो सेतर भी चिंता जदी से मां को कहले अल्प ब्लीडिंग होची दैट इज आल्सो प्रॉब्लम जदी बेसी ब्लीडिंग कोची दैट इज आल्सो प्रॉब्लम जदी ब्लीडिंग बिल्कुल नाही दैट इज आल्सो प्रॉब्लम सो सी बिचरा से झियोटी एडोलेसेंट गर्ल हो कि यंग वुमेन हो शी इज नाउ माने इन अ डिलेमा स्टेज माने निजु बुझी पारेनी जे कोन करबो कहबो न कहबो कहिले भी ताको भूल बुझा जाए आउ न कहले भी से निज भीतर रखी रखी ताको कौन हुए डिप्रेस हो जाए तो यही जो जिनस गुड़िक अच्छी जदि आमे माने जो जानूचे आमे माने सही पीरियड माने कोन सही समय देखि गति करिचे तो सेति मु चाहूची जे समस्त मिलमिशी सोशल टाबू को आमे दूर कर परबा ता सहित आपनकर जो डिस्कशन करथिले जे मेंस्ट्रुअल कोन शेम जोडा ताको भी आमे दूर करबा इट्स नॉट अ शेम वी शुड प्राउड दैट वी आर हैविंग पीरियड्स बिकॉज़ यू आर फर्टाइल females are fertile and they are actually the what माने गोटे community को गोटे generation को आगु नबारे तांकर माने 100% रोल अछि so they should be actually empowered enough to say proudly that yes this is good for me but से empowerment करबा पई झियो मानु को हमको सेतिकी कोन एफर्ट्स देबा पड़िबो सेतिकी कमिटमेंट सहित लागिया पड़िबो समस्त मिलमिशी जदि लागिबा काना स्कूल रे सेक्स एजुकेशन इज अ टैबू स्कूल रे मेंस्ट्रुअल एजुकेशन इज अ टैबू बिकॉज को एजुकेशन स्कूल रे बिल्कुल ही डिस्कशन होबनी आजिकल हेलानी को एजुकेशन स्कूल रे बट द परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स सपोर्टिंग a girl child
in her dilemma stage during the menstrual is very very less. बहुत studies है Malaysia रे Korea रे बहुत studies है and we have seen that mental health conditions are associated with this menstruation. And जोटा जोटा आपण माने भी discuss कले माने family peer pressure हो family pressure हो family रे elder माने जो अछन तांको pressure हो media तो कहि भी नहीं ए जो pressure द्वारा कि education school रे भी जो pressure हो peer pressure जोटा मैं कहूछु ता द्वारा भी गुड़ाए problem हुए से प्रॉब्लम को से शेयर करि पारेंगे से जदि प्रॉब्लम को से झियो माने शेयर करि पारंते ठीक समय रे गोटे काउंसलिंग होता स्कूल रे ताहले मो कि मैं परिवार तो से एनवायरनमेंट से पाती नहीं स्कूल इज अ वेरी वेरी एप्रोप्रिएट प्लेस एंड आई थिंक काउंसलिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड और गर्ल्स फ्रेंड शुड बी डन देयर and teachers have a more responsibility. The science teachers may be educated about that so that they will give some education during the right period. माने पंचम क्लास रो जदि हमर सही शिक्षा माने सेटा आरंभ हुए मु भाबी जे around 30 to 40% of the problems will be over by they reach their marriage years. तो इति की कहि की रखिबी समस्त को आमे जोठी जो अवस्था रे थाउ ना काहे you talk to the parents, talk to the villagers, talk to your friends, your relatives about this, that it's not a taboo, it's not a shame. Menstruation is a normal process and we should support that girl child or that woman in procuring those माने कोन आनिबा पई जरा sanitary pad से यूज जोटा करूची she should be what माने empowered तो कोई भी नहीं ताको सेति की केयर और सपोर्ट दवा दरकार ए विषय रे भी तो आई एम वेरी वेरी thankful to the organizers who have organized such a very important topic which is very sensitive and is very close to my heart. Thank you Vandana and thank you Dipti and Sneha madam. Thank you so much ma'am, it was really very nice. ମୁଁ ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ chat box ରେ ରଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ପଚାରି ପାରିବା ରିଲେଟେଡ୍ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ବି ରଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଡାମ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ I have a questions actually that is a burning question that is there within me for many Yes years. ma'am. ଆମେ Yes ma'am. କାମ କରିବା ଭିତରେ in one of the travel districts actually ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ young ଝିଅ ଯାହାର menarche ହେଇଥିଲା and during that ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ periods ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ violent ହେଇଯାଏ ସେ ବହୁତ violent ହେଇଯାଏ you know at times even ତାର ଲୁଗାପଟା ବାହାର କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ବହୁତ violent ହୁଏ so so ସେ ଗାଁର ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ହୁଏ usually ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ like if she ମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ she will be okay ତ ଏମିତି କରିକି so that child was sexually abused and then we had to intervene that case ତାକୁ ଗୋଟେ police case ହେଇଥିଲା ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ but ମୁଁ just ଏଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି is there a link like ମାନେ during the menarche ସେମିତି କୌଣସି mental health related issues हुए कि and if so ତା ପାଇଁ medications କଣ ଦରକାର ନା behavioral କିଛି ତା ପାଇଁ therapy କରିବା ଦରକାର what is it? नहीं आपण जो कहले जे पीरियड्स बेले से जो लुगापटा फिंगी दोची मे बी शी इज नॉट लाइकिंग टू हैव ब्लीडिंग माने तार ब्लीडिंग जो होची से सेटा को लाइक करू नाही दैट इज व्हाई ही शी वांट्स दैट द मैटर शुड गेट अवे फ्रॉम हर माने कोन से जो ब्लीडिंग पोर्शन टा शी इज नॉट लाइकिंग व्हाट आई एम आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर प्रॉब्लम एंड शी वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम दैट आ जोटा कहले कि माने सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन कथा कहले being an adolescent girl that may be normal we should not drag into that may be normal but this person if she is not counseled at the proper time by a counselor regarding the mane phases of menstruation jemti menstruation mane uterus re dita layer achi se layer time the hormonal influence dwara jauchi estrogen progesterone ro influence kono eso bichare tak jodi detail counseling kara jaye mu bhabuchi madam kimba tara sango mane jo mane peer mane achanti tanko counseling kariki semane taku influence kari parante je this is a normal process you don't have to be so mane violent about it. And we need 6 to 7 counseling sessions for that adolescent girl and she should be sent to a professional skilled health mental professional okay for counseling I think it a behavioral problem achi behavior mane ame counseling करले हे जो मैडम ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏମିତି ମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ ବି ଏଇଟା କହିଲେ ବିହେଭିୟରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁ କି ଆମର
ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ରହୁଛି ବିଫୋର ଯେତେବେଳେ ଆମ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ବଡିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯାଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆସିଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହେ ସପୋଜ କିଛି ପର୍ସନ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡେ ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଏଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ୟା ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ବିହେଭିୟର ସେମାନେ ଶୋ କରନ୍ତି ସେଟା ବି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି ତାଙ୍କ ବଡିରେ peer pressure ବୁଝିଲେ is ଏତିକି କହିବି something which we need to work it out ମାନେ peer pressure ମାନେ ତାହାରି କ୍ଲାସ ର ସାଙ୍ଗ ମାନେ କିମ୍ବା ଗାଁ ରେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଠୁ ସେ ପାଏ ହୁଏତ ତା ବଡ ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ପିସି ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କଣ ଜେଜେମା ହେଇଥିବ ଦେ ଗାଇଡ ଦେମ୍ ଯେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କରାଯାଏନି ଏଇଟା କରାଯାଏ ଏଇଟା ଇଏ so they take their teachers as those persons but ଆମର ଜଣେ କିଏ କାଉନ୍ସିଲର ଯଦି ଯେମିତି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇଲେ there should be a person who can counsel this adolescent girl at the appropriate time ଗାଁ ରେ ହଉ ସ୍କୁଲ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ସ୍କୁଲ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲ ରେ ହଉ ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି we need to intervene at the right time କହିଲି କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ହଷ୍ଟେଲ ରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଝିଅଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ITI hostel ଅଛି they also don't know ପାଠ ପଢୁଥିବେ but they have very less knowledge about this menstrual hygiene as well as the normal menstrual cycles ସେମାନେ ଶୁଣି କି କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ଦେଖିକି ଆପଣ WhatsApp ରେ ଦେଖି କିମ୍ବା ଏଇ ସବୁ ଥ୍ରୁ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉଟା କି very what half knowledge ମୁଁ ଭାବେ so they should be properly actually educated regarding this matter which is very very essential मैडम आउ गोटे प्रश्न अच्छी चैट बॉक्स जने पचाउथिले मेफ्टल स्पाज जदि आमे बहुत लंबा समय धरिकी खाइबा इज देयर एनी बैड इफेक्ट ऑफ इट then there was another question regarding vaccine during periods ए जो माने आमे हमर कोविड रे वैक्सीन नै परिबा कि नै पीरियड्स रे आई थिंक वैक्सीन रिलेटेड प्रश्न आपण मानकर आसंता काली आपण मानको संगे आलोचना हबो we'll be having Dr. Seva Mahapatra, he was the ex-director of health. So she's going to talk about it. ଆପଣଙ୍କର question ସେ ତା ପାଇଁ ବି ରଖି ପାରିବେ. But regarding the mephtal spas and other things, madam, if you just could what madam आजिकली during your periods you can take vaccine माने vaccine पे already government of India plus government of Odisha already madam guideline बने सारे it is not related you can take your vaccine it's safe nothing to have and regarding the second part what madam କହିଲେ ଆପଣ mephtal spas କଥା long term actually ଯେତେବେଳେ unmarried ଥାନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଏଇ ପେନ୍ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପେଟ ବଥା କାହିଁ ହୁଏ ନା ପେଟ ବଥା ହର୍ମୋନାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯୋଗୁ ହୁଏ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ଲଡ ଭେସଲ୍ସ ଗୁରା ସବୁ ଡାଇଲେଟ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଆମର ୟୁଟ୍ରସ ରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲିଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ଆଗରୁ ପିରିୟଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ଆଗରୁ ଆମର ୟୁଟ୍ରସ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ତାର ସରଫେସ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ବ୍ଲଡ ଭେସଲ୍ସ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣ ଜଣକୁ ବହୁତ ପେଟ ବଥା ହୁଏ ଜଣ ଜଣକୁ ବିଲକୁଲ ହୁଏନି ଦେଖିବେ ଆଉ ଜଣ ଜଣକୁ ପେଟ ବଥା ହେଇକି ବାନ୍ତି ବି ଇଭେନ୍ ହୋଇଯାଏ ମାଇଗ୍ରେନ ଭଳିଆ ଇଏ ହୁଏ that's very normal it will go away within 1 or 2 days ଆଉ ଏଇ ମେପ୍ଟଲ ସ୍ପାସ୍ ଯଦି ଅଧିକା ବଥା ହଉଛି ଖାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଡଭାଇସ୍ କରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ୟୁ ଡୁ ସମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କିଛି ନହେଲେ ବି ଆମର ଯୋଉ ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ହୁଏ ରୋପ୍ସ ଖେଳ ଘରେ କିମ୍ବା ଛିଡା ହେଇକି ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ ପୁଚି କରି ମାନେ ଖେଳ ଫିଜିକାଲ ପୁଚି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଖେଳ ଇଜ ୟୋର ହଁ ପୁଚି ଖେଳ ଫିଜିକାଲ ବି ଯୋଉ ଥିଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆଗରୁ ହଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପୁଚି ଖେଳ ଥିଲା କିମ୍ବା ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଡେଉଁଥିଲେ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ସେଇଠି ଘରେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ଏବେ ତ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନେ we can do it physical exercise ତାପରେ ନର୍ମାଲ ଡାଏଟ ନଟ୍ ମାନେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ ଡାଏଟ ଗୁଡ ସ୍ଲିପ ହାଇଜିନ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଆମେ ଏ ସବୁକୁ ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ ଏସବୁ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଣ୍ଟାଲ ୱେଲବିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ କଣ ଅଛି ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣନ୍ତି ନହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି ନହେଲେ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବା ବହି ପଢିବା ଏଇଗୁଡିଏ ବହୁତ କମିଗଲାଣି ନାଉ वी आर विथ WhatsApp only ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗୁଡ କଣ ମେଣ୍ଟାଲ ୱେଲବିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କହୁ ମେଣ୍ଟାଲ ୱେଲବିଙ୍ଗ ଇଜ ଅଲୱେଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଫିଜିକାଲ ୱେଲବିଙ୍ଗ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଉ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଦିଟାଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ତ ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଗାର୍ଲସ ଆମେ ସେଇ କଲଚରକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆଣିପାରିବା ପୁଚି ଖେଳ ରୋପ ଡିଆଁ କିମ୍ବା କିଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଖେଳନ୍ତି ମାନେ ବୋହୁ ଚୋରି ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉଥିରେ କି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ପଢାପଢି I think reading is the best friend ପଢାପଢି ଛୋଟ ଗପ ପଢିବା ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣିବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କଲ୍ଟିଭେଟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଆମର ଇଏ ହଟିଯିବ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଉପରୁ ମାନେ ଯୋଉଟାରେ ଫୋକସ ରହୁଛି ସପୋଜ ଆଇ ଏମ୍ ଗେଟିଂ ପେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଫୋକସିଂ ଅନ୍ ମାଇ ପେନ୍
if you're diversion, you're mentally diverted to another thing by reading a book, listening to a music, I think the pain will not be very much. तो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ବହି ପଢନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ବଟ୍ ନଟ୍ with your WhatsApp. You are always ସେମାନେ withdrawn ହେଇଯାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ withdrawn ହେଇକି WhatsApp ରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା କିମ୍ବା unwanted things ଦେଖିବା, that becomes a habit and that gives to addiction, madam. So that happens and that we can be provided with parental guidance. ଆମେ ତାକୁ improve କରିପାରିବୁ, madam. Thank you so much, ma'am. There was a question कि period समय हम exercise करी परिवा कि नहीं, आराम से करी परिवा. Period समय in fact exercise करिवा दरकार, कले ही भलो. There are some more questions. मैं आपण मान को समस्तों का भी आउट के hold करंतु. We have 2 more doctors who are going to talk to you. Okay, तो आपण मान का सब प्रश्न उत्तर हमें निश्चित भाव में दबा. So over to you, Bandana. मैडम गोटे खाली जो एक्सरसाइज कथा कहले, periods बेले भी एक्सरसाइज कर, periods is a normal thing, सब बेले भाबंतु it's a normal things happening to us and you are privileged to be a female and privileged to have a menstrual cycle as males are not having. You should feel empowered that सब करया उचित, जोंती normally आपण रोचंती सेमती रहंतु. ओके, thank you ma'am. Thank you so much ma'am for encouraging us to consider is very normal. देखो normal हिसाब रे सब दिन रो जीवन रो भाग हिसाब रे नेबा भाई बहुत बहुत धन्यवाद. हमर चैट बॉक्स से मु बहुत क्वेश्चन देखुची related to menstruation things. So right now we also have 2 more doctors, 2 dita स्त्री रोग विशेषज्ञ जो मैंने कि संबलपुर they will talk about the physical hygiene of menstruation. I will request Dr. Purushottam Agrawal to speak on physical hygiene and physical health during menstruation. Dr. Purushottam Agrawal. Can we unmute him? Join करचंती actually. join करथिले मु join करथिले. Doctor Maybe he's not there, it seems. I think he Ojaswini, Dr. Ojaswini. sorry. I think we have lost connection with him, but we still have Dr. Ojaswini Patel. Okay, so let us hear from Dr. Patel. Then in between we can yes. contact karantu Purushottam babu ko if you could. 100%. Yes. So Dr. Ojaswini Patel, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please go ahead. Samastonko moro namaskar. Respected the dignitaries from the Odisha Menstruation Health and Hygiene Alliance, INA, UNICEF, CWC, and the members from Sambalpur University, and my doctor's colleague, Dr. Pramila Madam, Dr. Purushottam Agrawal, and any other doctor colleagues who have attending this program. And my good wishes to all the attendees. And I have been assigned to say something about the menstruation, its hygiene, its mental health. So, discussion starting from the Rasmi Madam, who has inaugurated this program, and Amara Dipti Madam from Puri, and Pramila Madam भी बहुत किसी कोई सरचंदी. मु केवल आउ किसी डॉक्टर आकार किसी कोहिबी एवं आपण में किसी क्वेरीज अछि किसी क्वेश्चंस अछि मो लेवल जदि समाधान करी हो डेफिनेटली समाधान करी. फर्स्ट सेंस हैला हमर गुटे the healthy रहिबाटा हमर गुटे राइट. It is a right of everyone. Menstruation टा हमर गुटे बॉडी रो पार्ट एंड पार्सल of a female. जते बेले गुटे झियोटी तार फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुए ताको हम मेनार्की बोली कहू सेते बेले पेरेंट्स बहुत आश्वस्ति फील करंती जे जा हाउ मो झियोर किछि प्रॉब्लम नाही से मैरेजेबल हे गेलानी एवं तार भविष्यत रे किछि असुविधा हबनी. तो जते बेले झियोटर पीरियड हुएनी सेते बेले मां स्पेशली मां एवं पेरेंट्स को केते जे आगोनी हुए हम देखुछु जते आसंती माने झियो को नै किना ए मैडम देखंतु जो 13-14 वर्ष हे गेलानी पीरियड आसीनी एवं से तांका मन भीतर केते आगोनी केते कष्ट थाए जे भोगी से जानी परिबो.
ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ପିରିୟଡଟି ଟିକେ ଆର୍ଲିୟର ଏଜରେ ହଉଛି। ଆମ ବୟସରେ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପିରିୟଡ ହଉଥିଲା। by decades it is almost decreasing। ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ 30-40 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ଏବେ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ତ menstrual age is decreasing। ଏବଂ 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷରେ ବି ଛୁଆଙ୍କର ମେନାର୍କି ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକଦମ କ୍ଲାସ 4 କ୍ଲାସ 5 ମାନେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳ ସରିନି ତାଙ୍କର, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାଟା କି ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ ପକଉଛି। ଏବଂ ପିରିୟଡ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସର ଫେଜ୍। ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରନର ରିଲେସନସିପ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିରିୟଡର ଚେଞ୍ଜେସ ଗୁଡା ହଉଛି। ପିରିୟଡ ସାଙ୍ଗରେ ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସେସର ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ସ୍ପେସିଆଲି ଯଦି ଓଭୁଲେଟରୀ ସାଇକ୍ଲିସ୍ ବୋଲି କହିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ଏଗ୍ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ଯୋଉ ସାଇକେଲରେ ଏଗ୍ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ସେ ସାଇକେଲ ଗୁଡା ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା। କାରଣ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରନ କ'ଣ କରୁଛି, ବଡିରେ ଟିକେ ଫ୍ଲୁଇଡ ଜମା କରୁଛି, ଫ୍ଲୁଇଡ ରିଟେନସନ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିରିୟଡ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ହେଭିନେସ ଲାଗିବ, ପେଟ କାଟିବ, ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟାଇଟନେସ ଫିଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଟିକେ ଇରିଟେବୁଲ ଲାଗିବ। ଥରେ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି, ଇରିଟେବୁଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାପରେ ପିରିୟଡଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। এটা ওভুলেটরি সাইকেলসରେ ବେଶୀ ହୁଏ। ଯୋଉଟା ଆନଓଭୁଲେଟରୀ ସାଇକେଲସ, ଯୋଉ ସାଇକେଲସରେ ଏଗ୍ ଫର୍ମେସନ ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡର ଆରମ୍ଭ ଫେଜ୍ ପ୍ରଥମ 2-3 ବର୍ଷ ଆନଓଭୁଲେଟରୀ ସାଇକେଲସ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ସ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଖାପାଖି ବି ଆନଓଭୁଲେଟରୀ ସାଇକେଲସ ହୁଏ, ମାନେ ଏଗ୍ ଫର୍ମେସନ ହଉନଥାଏ। সেই ସମୟରେ ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସେସଟା ଟିକେ କମ, ବଟ୍ ଯେଟା କି ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ଏଜ୍ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଏଗ୍ ଫର୍ମେସନ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ସମୟରେ ये हॉर्मोनल प्रॉब्लम है कि ना मेंटल डिस्टर्बेंसेस जो कि पैनिक अटैक हो जो गोटे स्ट्रेस हो कि इरिटेबल होंतु ए जिंस हुए। आउ मैडम जेटा गोटे एग्जांपल दोथले गोटे झियो जेंति कि पीरियड समय फिंगा फोपड़ा करूची फॉर्म कहना इट इज नॉट सो कॉमन, एते कॉमन नुह, किछि ना किछि तार गोटे इनहेरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहउथबो जोटा कि मेंस्ट्रुअल फेज रे एग्रावेट करि जाउची, जोटा कि सी नीड्स एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इवन साइकियाट्रिस्ट कंसल्टेशन। तो जितने पीरियड टी हुए छुआटी स्कूल जाऊ थे ता मन भितर से जानि न थे जे पीरियड कोन, तो भगवान एनी हाउ जहां भी हो एबे हमर सेक्स एजुकेशन एवं रिप्रोडक्टिव एजुकेशन बहुत छोट क्लास भी स्टार्ट हेलानी, जानिले से यूट्रस कोन फलोपियन ट्यूब कोन ओभारी कोन सब जानि सरलेनी। तो बहुत केस रे छमे जानि पर ना जे पीरियड कोन एटे ब्लड कोन आसलानी, फास्ट से कोटी कटि गला कि कोन हला कि कहबे कि नले लाजे कि कहू भी नथे, मां को कहू भी नथे, काले मो मां कोन भाबिबे, ताका भीतर बहुत बड़ स्ट्रेस थे। এবং এইଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ର ବି କାରଣ, ବହୁତ ଛୁଆ ପିରିୟଡ ସମୟରେ ଲାଜେ କି କାଳେ ମୋର ଡ୍ରେସ ଲାଗିଯିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଚିଡେଇବେ, ଟିଚରକୁ କେମିତି କହିବି, ସ୍ପେଶାଲି ଯଦି ଜେଣ୍ଟସ ଟିଚର ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି, ଏମିତି କହିକି ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଭଏଡ କରିବେ। ମା କହିବେ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି, ନା ମା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯିବିନି, ତ କ୍ଲିୟର କଥା କହିବେନି କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯିବନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ର କାରଣ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି କାଉନସେଲିଂ କରିବା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେशन ଦେବା ରିଲେଟେड ଟୁ ଦ मेंस्ट्रुएशन रिप्रोडक्शन, ତାମାନେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିବେ ଏବଂ এই ଜିନିଷ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହବନି, ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କେୟାର ନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡଟା ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପିରିୟଡର ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରେ ପଚାରୁଥିଲେ, କୋଉମାନଙ୍କର କମ ଫ୍ଲୋ ହବ, କୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡେରି କିନା ହବ, କୋଉମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉଟା ନର୍ମାଲ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଫେଜ୍। ନର୍ମାଲ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଫେଜ୍ ହେଲା ଏ 28 ଡେଜ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ କାଲି ଆସୁଛି 28, ତ 28 ମେ ଟା ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲି ନିଆଯାଇଛି मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, कहना गोटे भल जिनसटे नियाछि 28 को मन रखिया पे, गोटे नॉर्मल पीरियड रो अप्रोक्सीमेट हला 28 डेज। बाकी नुह जे सब झियर 28 डेज हबो कि गणी गणी की 28 डेज रे हबो, एटा +-7 डेज आपण माने मन रखंतु, +-7 डेज माने 21 दिन रु 35 दिन पर्यंत साइकिल टी नॉर्मल एवं फ्लो अमाउंट 2 दिन रु आरंभ करी 7 दिन पर्यंत हे पारे। 2 दिन कम हला माने टिके कम फ्लो बोली भाबु, 7 दिन अधिका हले अधिका फ्लो बोली भाबिबा। ଏବଂ ଥରେ ଥରେ କଣ କି ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କର ହେଇଯାଏ, 15 ଦିନ 20 ଦିନ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନର୍ମାଲ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବାନି। ଗୋଟେ ଝିଅର ବ୍ଲଡ ଲସ୍ ହଉଛି, ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ ଯେ ବ୍ଲଡ ଲସ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 80 ml ପାଖାପାଖି, 20 to 80 ml ହେଲା ଆମର ଏଭରେଜ ବ୍ଲଡ ଲସ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅର 80 ml ବ୍ଲଡ ଲସ୍ ହେଲା, ତା ଦେହରୁ ସେତିକି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଲସ୍ ହେଲା, ତାକୁ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ 1 ମନ୍ଥ ଲାଗୁଛି ତାର ଡାଏଟ ରେ ତାକୁ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେଇ ଝିଅର ମାସକୁ 2 ଥର ହେଇଗଲା, ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ତା ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାନି, ଡେଫିନେଟଲି କନସଲ୍ଟ କରିବା। ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପିରିୟड ଟିକେ କିଛି ଡେରି ହଉଛି, ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି। ଯେମିତି ସବୁ ଝିଅଟି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି କି ମାନେ ଘରେ ବି ରହୁଛି, ତାର ପିରିୟड ଡେରି ହଉଛି, ତାକୁ କେବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇବାନି ଯେ ତୁ କାଲି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଛୁ। ବହୁତ ଥର କଣ ହୁଏ, ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ପିରିୟड ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଏ, ସମସ୍ତେ ନା କିଛି ଗୋଟେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି, ଏ କଣ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଥିଲା କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଧା ଆସିଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଛୁଆକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଠିକ ହର୍ଟ କରିବ।
ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅର କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ବି ଏଟା ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ରେପ୍। ଝିଅ ତମ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଝିଅଟି ପିରିୟଡ ତାର 2 ମାସ ପରେ ଝିଅ କାହା ସହିତ ରିଲେସନସିପ ଅଛି କି ନା, ଏମିତି ଆମେ ତାକୁ ରଫ୍ ୱେରେ କେବେ ପଚାରି ପାରିବାନି। ଯୋଉଟା ଆମେ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ୱେରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପଚାରିବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ PCOS ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରିଆନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଅର୍ ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରିଆନ୍ ଡିଜିଜ, ଯୋଉଥିରେ କି ଏଟା ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମର ଡାଏଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅଏଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ରିଚ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉଟା କହିଲେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡାମ କି ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଛି। ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ଆସିଲେ ଟ୍ୟୁସନ ଗଲେ କିମ୍ବା ନହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ନହେଲେ ଲାପଟପରେ ରହିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏକଦମ କମି ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ ଆକ୍ୟୁମୁଲେସନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଆର୍ଲି ମେନାର୍କି ହେବାର ବି କାରଣ ଏବଂ ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରିଆନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହେବାର ବି କାରଣ। ତ ଯଦି ଝିଅଟାର ପିରିୟଡ ଇରେଗୁଲାର ହଉଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଗେଟିଭ ୱେରେ କେବେ ବି ନିଅନ୍ତୁନି, ତାକୁ ଡକ୍ଟର ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ପିରିୟଡ ସମୟ ତ ଡେଫିନେଟଲି ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଇଭେନ୍ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପିରିୟଡ କୌଣସି ଝିଅର ଯଦି କୌଣସି ନିଜର ଓନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କାହିଁକିନା ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ ବହୁତ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ହଉ କି କିଛି ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ହଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ କିମ୍ବା ସାଇକେଟ୍ରି ମେଡିସିନ ଖାଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ ଡେରି ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ ବୋଲି ଗୋଟେ ହରମୋନ ରିଲିଜ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ପିରିୟଡ ଡେରି କରାଏ, ଗୋଟେ ଭିସିୟସ୍ ସାର୍କିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିରିୟଡ ହେଲା ସମୟରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ସେ କିଛି ମେଡିସିନ ବି ଖାଇଲା और କିଛି ତାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜିଜ ଅଛି ତା ପାଇଁ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି, ସେଥିରେ ବି ଆମର ପିରିୟଡ ଡେରି ହେଇପାରେ, ସେଟା ବି ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇଟା ତ ଗଲା ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଏଜ ଗାର୍ଲସ କୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବା ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ଏଜ ଗ୍ରୁପ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ବିୟରିଂ ଫେଜ ଟା, ସେଥିରେ ବି ପିରିୟଡ ରିଲେଟେଡ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ମା ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରି ସମ୍ଭାଳିକି ନିଅନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଚଳେଇକି ନିଅନ୍ତି। ଆମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରେ ଥାଏ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, ଛୁଆକୁ ପାଳିବାରେ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହଉ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ପିରିୟଡକୁ ଡେରି କରେ। ଏଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ ହେବାର ଅଛି ପିରିୟଡ ଡେରି ହେଇଯାଇପାରେ, ଅର୍ ପିରିୟଡ ଟିକେ ଆଗୁଆ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ସୋ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ସହିତ ୟୁଟରସ ର ବହୁତ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ପିରିୟଡ ର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ। ଯେମିତି ସବୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଛି ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଡ, ସେ କେସରେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢିଲା, ନୂଆ ଘର ନୂଆ ଜାଗାରେ ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢିକିନା ପିରିୟଡର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରେ। ଏଟା ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ରେ। ଆଉ ମେନୋପଜ ଯେମିତି କି ଅଲରେଡି ଟିକେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି, ମେନୋପଜ ଯେତେବେଳେ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୁଏ, କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ଯେତେବେଳେ କମିଯିବ ବଡିରେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ, ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଭରଅଲ ବୋନ୍ ହେଲ୍ଥ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସବୁ ବଢିଆ। ଆଉ ଆମେ ମେନୋପଜ ସମୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରୋଗ ଗୁଡା ଆସିଯାଏ, କାହିଁକି ଆମର around 45-50 ହେଲାଣି, ଯେତେବେଳେ କି ଗାଇନୋକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜିଜେସ୍ ଗୁଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାନି। ପିରିୟଡ ଏକ୍ସେସ୍ ହେବାଟା ଡେଫିନେଟଲି କନସଲ୍ଟ କରିବା। ସବୁ ପିରିୟଡ ବନ୍ଦ ହେଇକି ତାପରେ ଟିକେ ବି ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କନସଲ୍ଟ କରିବା। ସବୁ ପିରିୟଡ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଛି, ଆମର ଏଜ୍ 45 ପିରିୟଡ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ନା ଏମିତି ତ ହୁଏ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ପଡିଶା ଘର କହୁଥିଲେ ଏମିତି ହୁଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାନି। ପିରିୟଡ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଯଦି କିଛି ଆବନର୍ମାଲ ଡିସଚାର୍ଜ କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା କିମ୍ବା ସହବାସ ସମୟରେ ଯଦି ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ତାକୁ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଫେଜ୍। ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ହାଇଜିନ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ଫୋକସ ଦେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଉଛେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଯେମିତି ଗାଧଉଛେ ସାବୁନଟେ ୟୁଜ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଉଡରଟେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ରିମଟେ ଲଗାଉଛେ, ସେମିତି ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ହାଇଜିନ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍, ଆଜି ଆପଣ ତ ପ୍ୟାଡମ୍ୟାନ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଥିବେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ସିଗାରେଟ ଫୁଙ୍କିକି ଯାଉଛି ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ରୋଗରେ ପଡିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଭାଇ ତମ ସିଗାରେଟରୁ ବି ଏ କମ ମୂଲ୍ୟର ଏ ପ୍ୟାଡକୁ ନିଅ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଅନହାଇଜେନିକ ରହିବା ଗୋଟେ ରୋଗ ଆମକୁ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଆମର ୟୁଟ୍ରସ୍ ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବ ଏଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଆମର ଫିମେଲ ବଡିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମର ବାହାର ଫ୍ରମ ଦ ଭାଜେନା ଇଟ୍ ଇଜ କମ୍ୟୁନିକେଟେଡ ଟୁ ଦ ଆବଡୋମିନାଲ କ୍ୟାଭିଟି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ର ଆବଡୋମିନାଲ ପାର୍ଟ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏକ୍ସପୋଜ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସଟେରିୟର, ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇକିନା ଅଛି। ଭାଜନାଲେ ଗୋଟେ ଓପନିଂ ଅଛି, ଭାଜନା ସର୍ଭାଇକାଲରେ ଗୋଟେ ଓପନିଂ ଅଛି, ସର୍ଭିସର ୟୁଟ୍ରସ ର ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗ୍ରୀବା ବୋଲି କହୁ ବା ତାର ମାଉଥ ବୋଲି କହୁ, ଗୋଟେ ଓପନିଂ ଅଛି। ସେଠି ୟୁଟ୍ରିନ୍ କ୍ୟାଭିଟି ଅଛି, ଯୋଉଠି କି ଆମର ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ ବ୍ଲଡଟା ଆସୁଛି, ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ବ୍ଲଡଟା ଆସୁଛି,
तापर कोन अछि फलोपियन ट्यूब तापर डायरेक्ट हमर आसला एब्डोमिनल कैविटी तो जदि हम तळ पाट जदि अनहाइजीनिक रखिबा तो डेफिनेटली कोन हो इन्फेक्शन ग्रेजुअली धीरे 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 एब्डोमिनल कैविटी को जीवो एवं जदि यूट्रस एवं फलोपियन ट्यूब इन्फेक्शन हेकी ब्लॉक हे जाय ताहले भविष्यत रे हमें भविष्यत रे कोन माने छुआ पिला हबनी एक्टिव प्रेगनेंसी बहुत जिंस बहुत कॉम्प्लिकेशन अछि तो हमें हाइजीन को भलो मेंटेन करबा एवं जोटा कि हमें गोटे भलो क्वालिटी पैड यूज करबा जरूरी जोटा मैडम कहतले कि जदि कपड़ा जदि कि किनि पार नांदी अफोर्ड करि पार नांदी तले जदि भी कपड़ा यूज करछन क्लीन करंतु एवं ताको खरारे सुखांतु बोली जोटा मैडम कहछि ताको हमें ताको जीवन को सिखेबा को पड़िबो एवं आ गोटे कॉमन डिजीज जोटा हुए कि सर्वाइकल कैंसर माने तो जानि जोटा कि हमर यूट्रस रो मुहर गोटे कैंसर कॉमन कैंसर अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट रे रहिले ए कैंसर संभावना बेसी ए दीटा हमर मेन डिजीज जोटा कि हमर अनक्लीन एनवायरनमेंट पई हेई पारे सेटा सब ध्यान देबा दरकार एवं सफा सुतरा रहबा जरूरी एवं जोटा कि हमें जले छुआ माने जाउछन जो साइकोलॉजिकल स्टेज पेट काले हमर ड्रेस रे दाग लागि गेला सब माने प्रिपेयर कि जगत तंगर माने जो माने बहुत छुआ आजकल कसस गेले जेंति सब मो झियो कड़े हम जदि जाउथु कड़े बुलिया पे से कहबो कि तार आगो जिंस को जोगला से पेट 4-5टा पूरी देतो मैं तार टिची भीतर आउ से स्कूल जेबा बेलको भी तार जेबे तार एक्सपेक्टेड पीरियड से भाबि देतो तार गोटे पॉलिथिन रे गोटे कि पेपर फोल्ड करके गोटे पीरियड 2-3 पेड नै दितो दिन आसी गला कि मैडम मचे कहला कि मां आउ आज मोर मु भूली गेली मोर पेड नेइनी मो स्कूल जाईची मोर पीरियड हे गेला मो बाथरूम गला को देखली गोटे स्टेन हेची किंतु मां हमर स्टाफ रूम रे मैडम को साथ कथा हेली ले मैडम कहली कि झियो ने बोली कहले आ तंगर बहुत भलो जिंस माने स्कूल रे डीएवी स्कूल बुरला रे मैडम माने तंगर स्टाफ रूम रे रखंती पेड रखंती सफिशिएंट अमाउंट रे एवं छुआ को संगे संगे देखि ताको भलो बारे बुझे कि जाछ तो बाथरूम जाके सफा सुतरा हेकी पिंधि कि आसे बोली कहंती एवं तापरे से तारो दिन ताको 2 टंका ना केते टंका ताको गोटे जस्ट रेम्युनरेशन आकारे जस्ट पेड रो गोटे चार्ज जिंस अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी एवं अवेयरनेस ए 3A हमर गोटे गुड हाइजीन गोटे गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे दरकार गोटे झियोटे जानिया दरकार जे गोटे भलो पेड मु पिंधा दरकार पेड पिंधा दरकार केमति ताको डिस्पोज करबी केमति हाथ धोइबी केमति सफा सुतरा रहिबी एवं से अफोर्ड करि पारबा कथा तो आजिकल तो आम कहूँ अफोर्डेबिलिटी बहुत केस अफोर्ड कर खाଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଗଣ୍ଡେ ପାଇବେନି ପେଟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ସେ ଭାବି ପାରିବେନି ଯେ ଆମେ ପେଟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ଆଉ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ମିଳିବା କଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜିକାଲି ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଡମ କହିଲେ କି ଆଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର ଥ୍ରୁ ମିଳୁଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଇଭିନ୍ ମୋବାଇଲ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ରେ ବି ପେଡ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ବି ଆଜିକାଲି ପେଡ ୟୁଜ କଲେଣି ମାର୍କେଟ ଦୋକାନ ସବୁଠି ମିଳୁଛି ତ ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରୁଥିବେ ଏବଂ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ନିଜର ହେଲ୍ଥ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବ यस मैडम हाँ मैडम वी हैव फ्यू किसी क्वेश्चन रही जाइए चैट बॉक्स रे तो से मध्यरु गोटे क्वेश्चन थिला जे ई मेंस्ट्रुअल कप सो आजिकली बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली मूवमेंट चलची लाइक बहुत जन मेंस्ट्रुअल कप एनकरेज करजंती यूज करबा पई तो सेटा यूज करबा सेफ की दैट्स वन क्वेश्चन अबाउट दैट तो कवर जिस है सैनिटरी पैड सबुठु समस्त जानछन गोटे सैनिटरी पैड गोटे गुड थिंग कैन बी यूज्ड तर डिस्पोजल इट इज बायोडिग्रेडेबल भी किछ हमरो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करूनी बट इट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्पोज्ड मेंस्ट्रुअल कप किछ जण यूज करूछंती जोरा कि स्पेशली द अमाउंट ऑफ द ब्लड कैन बी कलेक्टेड अगर आ गोटे जिस है मेंस्ट्रुअल कप रा भी यूज करा जे जतले पेशेंट एक्सेसिव फ्लो बोली कहउथबे काना थोड़े पेड सोक करि जिवो बाहर को स्पिल करि जिवो ड्रेस ले लागि जिवो से केस रे मेंस्ट्रुअल कप यूज करा जाय परिबो मोस्ट हमें ब्लड रो अमाउंट भी मेजर करि परिबा ता डिजीज टा भी डायग्नोस करि परिबा एवं मेंस्ट्रुअल कप भी गोटे इट्स ए फ्रेंडली थिंग दैट कैन बी यूज्ड बट गोटे जिंस हला मेंस्ट्रुअल कप रे इट इज नॉट सो एस्थेटिक यदि पेट जने पिंधिले अंडरगारमेंट्स रे यदि जोना पड़िबनी मेंस्ट्रुअल कप इट इज ए माने बिगर साइज एंड जदि जेडी घरे अछंती कि मां जन को घरे अछंती ताले बेटर बट कि जदि कोनोसी ताकर जॉब प्लेस रे अछंती कि अन्य कोनोसी जगह अछंती इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू यूज बट जदि जाको कंफर्टेबल लागुची दैट इज नो प्रॉब्लम सो यूज करि परबे बट बेस्ट थिंग इज द सैनिटरी पैड बट नुआ नुआ जिंस बहुत जिंस आसीबो एवं आसुची भी दैट इज अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द गर्ल्स यस यस लॉट ऑफ अपन बहुत क्वेश्चंस रो आंसर जा स्टूडेंट माने पचार जंती तो से सब रो आंसर तो अपन स्पीच रे दे सारचंती तो पेन किलर कोडी कहउथिले पेन किलर जो मेटल स्पास का पेन किलर आज्ञा मैडम जेटा कहिथिले द पेन अकर्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्पेशली इन द फर्स्ट और सेकंड डे जेटा कि क्रैम्पिंग पेन हबो
अध घंटा घंटे पेन रही कमी जीवो एवं कमी यूजुअली किछि कैंसर कोन हुए एक्सेसिव पेन हे बस स्कूल जाई परिबेनी वोमिटिंग हे जबो एवं एडमिट को भी पड़े एकदम वोमिटिंग लूज मोशन हेबो तो तांको पे जेमते ट्रीटमेंट दरकार बट जतले पेन होची जदी बर्दाश्त करि परछन लाइक जेंति कि हॉट वाटर बेग हमें हॉट वाटर बेग दे परिबा कि उषुम सेक दे परिबा तो सेते हम रिलीफ पाई जाउछु ताले हमर पेन किलर आवश्यकता पड़िबोनी जदी पेन किलर आवश्यकता पडुची मा माने आपण नै परिबे काहे कि ना पेन सहीबाटा भी खराब सपोज हमें जदी बहुत पेन होची तो जबरदस्ती सोउछु सेटा भी खराब काहे कि ना पेन कोन करे हमर बॉडी रो हार्ट रेट को बढ़े दोछि पेन गोटे रिफ्लेक्स एक्टिविटी जोटा कि बॉडी रो हार्ट रेट को बढ़े दिए जोटा कि हमर हार्ट पई खराब तो सेते जदी में माइल्ड पेन टॉलरेबल देन और मेंटल डाइवर्सन करंतु जंदि कि टीवी देखि कि हो कि किछि म्यूजिक सुनि कि हो मेंटल डाइवर्सन करंतु हेले पेन टा रिलीफ हो जाय पारे कि मा किछि गप सप करके करके जदी अनफेरेबल अछि पेन किलर खाई परिबे बट पेन किलर खाले कोन हो सफिशिएंट पानी पियंतु आ पेन किलर केतरा किछि जहा को जो टॉलरेट होई पड़छ सब जन को मु मेप्टालस्पास खाइली मेप्टालस्पास रो ओन साइड इफेक्ट अछि जंदि कि सपोज मोर कुंडे हैला मेप्टालस्पास खाले कुंडे हैला कि मोर ड्राइनेस ऑफ द माउथ हैला कि मते कि मोर माने फ्लफी लागला बॉडी रे फ्लफी कारण बीपी कमी जाय बॉडी रे मते बहुत लूज लागला ताले मु मेप्टालस्पास खाइबिनी मु डॉक्टर को परामर्श करी अन्य किछि आन से एनालिसिस खाइबे कारण एनालिसिस तो थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ एनालिसिस अछि तमे कोटा काहा को सूट करबो ता अनुसार खाइबे बट बहुत जन को धारणा थाए ना मु पेन किलर खाउची प्रति मास खचल मोर किडनी खराब हो बहुत जन मैडम हम प्रति मास 4 वर्ष लानी पेन किलर खाउची मोर काले किडनी खराब हो सेटा नुह ए मास को जदि हम गोटे डोज गोटे टैबलेट खाइबा सेटा ऑटोमेटिक हमर बॉडी रे गोटे मेटाबॉलिज्म पावर अछि जे कि हमर तो एलिमिनेट करि परिबो बॉडी रे से जमा है कि रहउनी एलिमिनेट कर दोची हम नेक्स्ट साइकिल भी खाइ परिबा बट ट्राई टू अवॉइड द मेडिकेशन अवॉइड करी होची जदि करंतु अदरवाइज जदि दरकार पड़ले निहाती जो पेन किलर ठीक लागुची खाइ परिबे बाकी ଗୋଟେ की क्वेश्चन ट्राई ଥିଲା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ମେ ବି କିଏ प्लीज प्लीज କରିଥିବେ यस ଆଗୁଆ यस यस ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଡିସେବିଲିଟି ସେକ୍ଟରରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହଉ କି ପର୍ସନ ହଉ ସେମାନେ ବିଫୋର ତାଙ୍କର ୱିଟ୍ରେସ୍ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଯାହାର ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ନା କଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ ଓପିନିଅନ ଦେବେ हाँ मैडम कहना ରିମୁଭ୍ मु भी କରିବା କଥା ନାହିଁ बहुत हाँ केते जन पेरेंट्स असंती कोंती झियो को 22 वर्ष हेची से छोट बड़ ठू मेंटली रिटार्डेड तो तार निजर केयर नै पारेनी आ पीरियड समय से तार जत्न केमति नबो तार यूट्रस काढी दियंतु बहुत जन आसी की रिक्वेस्ट करंती किंतु एटा गोटे ठीक कथा नुह कारण तार ओन सिस्टम तार बॉडी रे भगवान कोटे झियो आकर तो बनी छंती से तार जत्न नै परिबनी बोले हम काढी देबा सेटा तो ठीक नुह हम ताको केमिति भरे से जत्न नै परिबा ताको देखिबाटा बेसी जरूरी देन यूट्रस काढीबाटा तो एटा हम जदि यूट्रस काढी देबा तार ओवरऑल ओभारी रो फंक्शन ठीक अछि यूट्रस काढी देबा मेंस होबनी कि से मैरिज कले छुआ पिला होबनी कि माने सेक्सुअल लाइफ छिले तर प्रेगनेंसी रहबनी सेटा नुह एटा हम यूट्रस काढी देला पर ओभारी रो फंक्शन तर कि हमर बॉडी रो ओवरऑल हेल्थ पई दरकार सेही फंक्शन 4 to 5 years अर्लियर पर्सनाल सप्रेस देखुଛି ଜଣଙ୍କ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇକି ରହୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଫୁଲି ବେଡ୍ ରିଟର୍ନ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ତାଙ୍କର ଆରାଉଣ୍ଡ 30-35 ଏଜ୍ ହେଇଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ରିମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି ଅଲଗା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତ ମେ ବି हां स्पेशली जदि ପ୍ରୋବ୍ଲେମ झियोटी ଆହୁରି मेंटली ବଢିବ इम्प्रेसाइल थिबो ତାର डिसेबिलिटी ଉପରେ କିଛି ସେଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ ନା କଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା डिसेबिलिटी ऊपर इंपैक्ट माने कोन होची देखंतु सपोज झियोटी एबे माने मेंटली रिटार्डेड आ तो 22 वर्ष की 25 वर्ष हेची आ पेरेंट्स रिक्वेस्ट कले तार यूट्रस काढी दियंतु कना हम ताको मतलब जत्न नै परनी से पेट फेड यार से फिंगी दोची हाथ मार दोची ए करची ताको यूट्रस काढी दियंतु एटा किनु साइंटिफिकली अप्रूव नुह साइंटिफिकली में करिया कथा नुह काहे कि यूट्रस रो माने हां तार जदि पीरियड रो प्रॉब्लम होची मन 15 दिन हेजोची कर देची मेडिसिन रेस्पोंड करूनी ए जो मेडिकल डिजीज अछि यूट्रस रिलेटेड ताहले हम काढले चलिबो जदि किंतु यूट्रस डिजीज नाही केवल मेंस्ट्रुअल फंक्शन को एबोलिश करिया पे यूट्रस काढिया पे कहउचंदी ताहले मु तार अगेंस्ट एना हम ताको केयर नेबा ताको जत्न नेबा केमति कले से तार से पीरियड से जो 5-6 दिन पीरियड को ठीक से पारी परिबो बाकी यूट्रस काढिबा द्वारा तार अन्य हजार एटे जे सर्जिकल प्रोसीजर तार सर्जरी निजर गोटे ओन कॉम्प्लिकेशन अछि आ जो मु जो कहउथिली यूट्रस काढिबा द्वारा कोन होची ओभारी रो फंक्शन भी अर्लियर बंद होची ओभारी फंक्शन जदि अर्लियर बंद हला अगेन सी गोस टू मेनोपॉजल स्टेट अब आपण जानछन्ती मेनोपॉजल स्टेट कोन हो द मेंटल इरिटेबिलिटी विल मच मोर आहुरी ताको मेंटल इरिटेबिलिटी बढ़ी जिवो हॉट प्रोसेस हो इरिटेबल हो दैट विल मच मोर इट एग्रावेटेड एवं बोन माने तार बोन रो जो कैल्शियम लॉस भी होबो जे ता पई ओवरऑल क्षति करिवो एवं आ गोटे जिंस
menstruation is protective for us जानछन हमर लेडीज माने हार्ट अटैक हमको कम हुए कंपेयर टू जेंट्स आ तार प्रोटेक्शन के एस्ट्रोजन आमे प्रोटेक्शन पाउछु एस्ट्रोजन द्वारा हमर हार्ट को प्रोटेक्ट करूछु तो जदि आमे ताको अर्लियर बाहर कर देबा एस्ट्रोजन को जदि हम कमै देबा कोनसे कारण द्वारा ताहले हमर हार्ट वी आर आल्सो कंपेरेबल इक्वल टू द मेल विथ द हार्ट अटैक तो हाँ जदि बहुत केस रे एमती जे झियो मान को जो माने पागली कि बाहर बुलुचंती केयर ने बरने माने अनवांटेड प्रेगनेंसी के आछंती तांको माने दे आर मिसहैंडल दे आर माने सेक्सुअली एब्यूज्ड ए बहुत दुख लागे से ओडा देखि कि माने गोटे बायाणी टे पेटड़ बड़ करके बुलुथबो आउ कपड़ा रे यार से छाटी के पकेथबो से बहुत दुख लागे कि हमर सोसाइटी येट टू थिंक हमें तो भाबीबा केमिति गले हमें एई एमती अवस्था में देखिबानी एटा समस्तंगर इट इज नीड ऑफ द आवर हमें समस्त भाबा केमिति सचेतन सचेतन करबा आ केमिति तांको हम भलो भलो जतन करि परिबा कि हमर ए मां माने एमती हेकि पडिबेनी बाहर Thank you, ma'am. Just one last question like to take menstruation time रे बहुत लोग कहते कि एटा खाइबेनी सेटा खाइबेनी कि आइंस खाइबेनी खट्टा खाइबेनी खाइबे तो क्वेश्चन अछि कि menstruation time रे कोन खाइबा दरकार menstruation time टा हमर नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल एटा गोटे जदियो एवरीडे रो फंक्शन नो मासर गोटे फंक्शन तो एथरे कोन हमें खाइबार संति किछ रेस्ट्रिक्शन नै रादर हमें शुड टेक गुड डाइट हमर ब्लड लॉस होची से समय हीमोग्लोबिन लॉस होची फ्लूइड लॉस होची बॉडी रो फ्लूइड लॉस होची तो तक हमें हमर 80 ml जदि भाबंतु 50 ml एवरेज 50 ml ब्लड लॉस हैला 50 ml ब्लड लॉस इज इट इज विस्कस ब्लड ओटे मोटालिया ब्लड लॉस होची तो डेफिनेटली हम देह रो सेतके फ्लूइड रो से तयारी हेकिना जाउची तो जदि हमें सफिशिएंट खाइ माने भलो रे खाइबानी ओटे किछ भलो माने सुषम खाद्य खाइबानी सफिशिएंट पानी पीबानी तो कि हमको रादर क्षति करबा वी शुड टेक एडिक्वेट डाइट इन दैट पीरियड Thank you, ma'am, for answering most of the question. And during your speech, you have answered the majority of the questions. So thank you so much for giving the time. हमको हमर सहित रहिबा पई question answer देबा पई तो बहुत बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट मुझे भी अदिति पंडा पाखु से प्रोजेक्ट मैनेजर सामर्थ कंक्लूडिंग रिमार्क और वोट ऑफ थैंक्स देबा पई अदिति पंडा. Okay, good afternoon all. सर्वप्रथम आई एम सॉरी मु स्क्रीन टा लॉक करिछि बिकॉज़ लाइट बहुत फ्लक्चुएट होछि सो इट विल बी वेरी काइंड ऑफ अ डिस्टर्बिंग it will be very disturbing. That's why I am just not opening my camera. Good afternoon all. Thank you Vandana so much, and it's indeed a privilege to be amongst you all in this campaign to brainstorm on one of the most taboo topics. I mean ijku bhabuchu bahut modern, but still ame mane openly we don't discuss. This is very important for all the girls and women, but we don't discuss this very openly. Menstruation has always been kept under wraps, and that's why people, girls face or women face more issues, because not because the men don't want to participate, but am puo man ku ki puruष man ku choto bel tu kuha jae, this is not your department, तुम्हारे एटा किछि जानिबा दरकार, ये झियंकर काम, एटा सब झियंकर कथा, तुमे कोन पई इंटरफियर करूछो. But the overwhelming response of our generation and our men in yesterday's program or in the last 3 days, बहुत भलो लागुछि कि even boys and men are now openly wanting to participate in this topic and in this subject, and people actually are they are wanting to help their girls or their daughters or their wives or whoever and make a better environment for our girls. बहुत किछि कथा ही जाई छि आजी. To begin with, जेमती हम रश्मि मैडम कहिले, आजी भी even though we say that we are modern in our mindset, stigma is very strongly attached with menstruation and puberty, not because what people think, but amar jhiya mane dori janti because of the the restrictions which come with it. Eta करनी, एठी जाओनी, एमती हबनी, सेमती करनी, माने more than ताकू comfortable करिया, she's made scared of. ताकू एते instructions दियंती, एते ता ऊपर restrictions करंती कि girls are so scared कि कोन period आसिला माने मु एठी जिबिनी, मु एठी खाइबिनी. So Rashmi madam very rightly spoke in her
brief address that we only talk about about the physical changes, but we don't talk about the mental changes or the mental care which every girl and woman need, especially when she's on the threshold of puberty. कि गोटे झियो जेतेबेले बड़ हेबे शी इज ऑन दैट डेलिकेट स्टेज ताकू फिजिकल हेल्प या फिजिकल हाइजीन रो हेल्प रो भी अधिक मेंटल सपोर्ट दरकार कि एटा किछि नै मा एटा वेरी नेचुरल एटा मोर भी हेइथिला तो जेजे मामारे भी हेइथिला शी हैज टू बी मेड कंफर्टेबल बाय टेलिंग हर कि एटा वेरी नॉर्मल प्रोसेस समस्तंकर एटा हुए इंस्टेड ऑफ दैट वी स्टार्ट तू संदाळे खेलिबु नै so that was one very rightly pointed out by Rashmi madam that it's very important um, for making girls feel comfortable instead of giving her restrictions. Then talking about Karishma, what she said is absolutely right. Say actually good age here, and instead of a boy smiling at her or making comments, or a woman only commented at her, instead of say स्त्री लोग कौन करिथांते ताकू नहीं कि ताकू हेल्प करिथांते, बट उल्टा हैला कि स्त्री हे ताकू जेमती वंदना ताकू भलो से कहले कि ताकू मेंटली आघात कले से एते डरी जाइथिबे कि ताकू बहुत टाइम लागि थिबो टू कम आउट ऑफ दिस ट्रॉमा. Then coming to what Deepti madam said, yes, disability and puberty is never connected. People don't even think that a girl or woman with disabilities have some kind of need of getting protected or giving them information. It's a completely omnipresent topic. Nobody wants to even discuss about it. When actually in India, you'll be surprised to know that we have 20 lakh girls in the age category of 19 to 10 to 19 years as per the 2011 census. So that's a very big number, out of which 84,000 are staying in Odisha. And out of that 84,000, 71,000 are staying in rural areas. Se manku to na information achi, na taku pakhare finances achi, na pakhare kichi resources achi. They are just, the first thing what is done is they just stop school or tanku ghore basi jaye. Nobody talks about them. Tanku jemti ame ebe Dr. Patel kahuthile forced sterilization हुए, झियो मान को किछि information दिया जाए ना. So taking all these factors into consideration, and when we are talking about menstruation and sexual reproductive rights, as a project manager Samarthya, I would just like to share two things with you. One is that Project Samarthya is all about talking about menstruation, its needs, its importance to give information to all the girls and boys with disabilities studying in the special schools of Odisha. And it's a joint collaboration with Kalinga Institute of Social Sciences, UNFPA and SECPD department, where actually we have made a small attempt to tell the girls and boys with disabilities that it's a very natural thing which has happened to you, and which is very, it's going to help you in your overall development. Second kotha, we are talking about menstruation in girls, but as you all know, even boys, they go through this stage, they also attain puberty, and it's also, and even in this topic is even more neglected. When we say that we at least talk about girls and menstruation, we don't talk about boys and menstruation at all. So taking all these factors into consideration, Project Samarthya is trying to focus on creating a very enabling environment for our children with disabilities, our adolescents with disabilities, to enter their puberty or enter their youth in a very positive way. Taking this further, I would like to also discuss what Deepti Das said, that parents, the attitude of parents is very miserable, because they are not worried about कि मो झियोटा बड़ हैला. जदि से नॉन डिसेबल्ड झियो थाए तो से फर्स्ट थिंग से भाबिबे कि जा हु हम झियो एबे बाहा करिवे. बट व्हेन इट इज अ डिसेबल्ड झियो, प्रथम कथा आसीबो कि एबे कोन करा हबो,
ଏବେ ପଇସା କୋଉଠି ଆସିବ, ପ୍ୟାଡ୍ କେମିତି ଦେବା, ତାକୁ ଭାରି କେମିତି ଯିବା, ତା ଉପରେ ରେପ୍ ହେଇପାରେ, ସେ unnecessarily pregnant ହେଇପାରେ. But এটা since I'm working for disability and adolescents with disabilities, I want to use this very esteemed platform to say ki a girl with disability, it's a right to get disabled, to get her periods and turn from a girl into a woman, and not be said ke you don't have, you just keep quiet, you don't discuss about this. So I'm very thankful to Deepti madam to actually highlight these different issues, for sharing the challenges which are faced by girls with disabilities. Then talking about Pramila Barla ma'am, Pramila, yes, agree with her completely that the first question which arises when a girl gets period is, why me? Why not the boys? Even I had asked my mother, ki mama mo kahin, bhai kahin ki nahi? So I think every girl goes through that, and she very sensitively and in a very subtle way pointed out that ଗୋଟେ ଝିଅକୁ periods ଆସିବାର କେତେ mentally and physical she travels through so many stages of emotions when she enters her puberty. And she also shared a lot of things on panic attack, OCD, depression. When girls ask these questions to people around them, especially women around them, taku kiye kohanti nahi. So thank you, madam, both Ojaswini madam as well as Pramila madam, to share very important and necessary information to all our girls, be it disabled or be it non-disabled. And last but not the least, I would take this privilege to thank Sambalpur University and all the esteemed panelists to share such beautiful inputs on mental health and issues related with pre-menstruation, like the syndromes which every girl undergoes before she attends periods. Thank you all, and I really, really look forward for more men and more participation in tomorrow's last day, tomorrow's concluding session of this 5-day campaign. Please follow all the precautions towards the pandemic and stay safe. Thank you all. Over to you, Vandana. Thank you, ma'am, for giving such a summarized concluding remark. And I'm thankful to all the students of Samarpur University who were participated and help in spreading awareness. I will love to you join us tomorrow on the celebration of Global Menstruation Health Day with the same webinar. With that note, we can conclude the session. Abha ma'am, can we close the meeting? Requesting everyone to please leave and kindly join us tomorrow at 3 Thank you, o'clock. ma'am. Thank you, ma'am. I'll be leaving the meeting. Thank you. Thank you all. Thank you, ma'am, for joining us. Please be there tomorrow at 3 p.m. There are interesting sessions tomorrow. स्मृति হয়ে গেল স্নেহা let's say you say 70% from NPSA, then to meet the 6,000, it means that SP4 or SP3 will be Karishma? Karishma? You know what I mean? Yes, ma'am. We finished now? We'll close? Yes, ma'am.